ফার্স্টে একবার ওভারভিউ করে নিই নাকি, যে কি কি পড়তে হবে কি কি পড়তে হবে না। ঠিক আছে, যেগুলো হবে না ওগুলো বলে দেবো, যেগুলো করতে হবে না। ঠিক আছে, মানে যেগুলো বলবো পড়তে ওগুলো বাদ দিই, যা থাকবে ওগুলি পড়তে হবে না। ঠিক আছে, তাও সবগুলো পড়ে নেওয়াই বেটার, যদি কিছু মিস হয়ে যায়। ঠিক আছে, আর ওইটাই চলে এলো। সেটাই। তো ক্লাস টেনে মনে হচ্ছে ফিজিক্সে কটা চ্যাপ্টার থাকবে? 12টা আছে, ঠিক, ভেরি গুড। আচ্ছা, +1 হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো এরকম কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে। এটা আসার খুব চান্স আছে যে কটা চ্যাপ্টার আছে। ঠিক আছে, ওটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো। তাদের কোয়েশ্চেন গুলো আসছে, পরে পরে দেখছি কি কি হবে। ঠিক আছে, তো এখানে একটু ওভারভিউ করে নি আজকে কি কি হবে, সেই পার্ট গুলো একটু দেখবো। তা আজকে ডিসকাস করবো, এখানে দুটো পার্ট থাকবে। ফার্স্ট এর তো একটু একটা টাইম ওয়েস্ট হবে। টাইম ওয়েস্ট মানে কি হচ্ছে, যেগুলো টাইম পাস করবো আর কি। টাইম পাস মানে হচ্ছে এই ডিসকাশন করবো যে কোর্স কি আছে, কটা চ্যাপ্টার আছে, কোন চ্যাপ্টার থেকে বেশি মার্কস আছে, কোথা থেকে কম মার্কস আছে, কোনগুলো পড়তে হবে না, ওগুলো ডিসকাশন। ঠিক আছে, আর নেক্সট পার্টেই চ্যাপ্টার 1 থেকে স্টার্ট করে দেবো, 4 পার্ট যেগুলো আছে। ঠিক আছে, তো সব চ্যাপ্টারই কম বেশি নিউমেরিক্যাল আছে, একটা চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে বাকি সব জায়গা থেকে নিউমেরিক্যাল আছে। আর নিউমেরিক্যাল গুলো ইজিই থাকে কম্পারিজন। ঠিক আছে, এবার স্টার্ট করা যাক। তো এখানে মেইনলি ওই কোর্সের ওভারভিউটাই ডিসকাশন করবো আর কি। ঠিক আছে, তো সিলেবাসটা আর কোর্স ওভারভিউ, তো সিলেবাস তো এই ইয়ারে তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। মানে যেটা আগের ইয়ারে ছিল, মানে 23-24 যা ছিল, 24-25 বা একই থাকছে। সিলেবাস কোনো চেঞ্জ সেরকম হচ্ছে না। তো নেক্সট ইয়ার যারা হচ্ছে, মানে যখন যারা 9-এ আছে তাদের চেঞ্জ, তাদের সেমিস্টার ওয়াইজ হবে, তাদের অনেক কিছু চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, সেমিস্টার গুলো থাকছে, তো 10-এর কোনো চেঞ্জ নেই। 10-এর নো চেঞ্জ, আর 12-এরও নো চেঞ্জ। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, অ্যানালিটিক্যাল ওগুলো তো হবে, ওগুলো তো আগের বছর থেকেই আসছে, ওইরকম টাইপই থাকবে। ফিগার বেসড আর ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন গুলো বেশি থাকবে। ফিজিক্সেও কেমিস্ট্রিতেও থাকবে। কেমিস্ট্রিতে আগেও থাকতো, ফিজিক্সে কম থাকতো। ফিজিক্স এখন ওগুলোই থাকবে। ঠিক আছে, তো এবার তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে স্টুডেন্টদের রিয়াকশনের ফটো। রিয়াকশন ব্যাপার এই বছরই কয়েকদিন আগেই হলো না ফিজিক্স পেপার। তো সেখানে ফিজিক্স হোক বা কেমিস্ট্রি হোক, তো ফিজিক্স পেপার দিয়ে সাপোজ ওরা বেরিয়েছে কোনো স্কুল থেকে। ঠিক আছে, এবিসিডি কিছু স্কুল হবে, এবিসিডি স্কুল। তো এবার এবিসিডি স্কুল থেকে বেরোলো, এবার তারপরে রিয়াকশন গুলো ডাইরেক্ট তো টিচারকে জিজ্ঞেস করতে চলে গেছে, তাই না? তো টিচার আছে, তো টিচারকে জিজ্ঞেস করতে ডাইরেক্ট চলে গেছে। এরা তো নিজেরা গ্রুপ ডিসকাশন করছে লেফট সাইডে। ঠিক আছে, গার্লসরা তো গ্রুপ ডিসকাশন করছে, দেখ এটা আমি করলাম, এটা এটা কি হয়েছে বলতে পারছি, ঠিক আছে? এটা একটু আলাদা ছিল। ঠিক আছে, তো এবার তারপর টিচার এখানে কি, টিচার কি বলবে? টিচার বলবে, দেখ ওই কোশ্চেন গুলো এসছে না, আমি ক্লাসে করাতাম আর তোরা শুধু ক্লাসে করতিস, শুধু গল্প, মোবাইল নিয়ে আড্ডা, এগুলোই হতো। দেখ ওই কোশ্চেন গুলোই এলো যেগুলো বললাম, টিচার ওটাই বলছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, টিচার তো অনেক কিছুই বলে। তো এবার কোন কোন বইগুলো কিনতে হবে ওগুলো বলে দেবো, কারণ ম্যাক্সিমাম অত, এই যেমন সব অ্যামাজনে সব বই কিনে নিয়েছে। ঠিক আছে, তো এতগুলো বই কেনার দরকার নেই, তাই না? অ্যামাজনে যত বই আছে ও search করে সব কিনে নিচ্ছে। ঠিক আছে, অত বই তো কিনলে ঝামেলা হয়ে যাবে, তো সব কেনার দরকার নেই। তো সিলেক্টিভ একটা দুটো কিনলেই হবে। ঠিক আছে, তো তারপরে স্কিলের ইমপ্রুভমেন্ট দেখবো। স্কিল মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল করে। ঠিক আছে, তো প্র্যাকটিক্যালি বসে বসেই প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো স্ক্রিনে দেখলেই প্র্যাকটিক্যাল। ঠিক আছে, তো স্কিল ইমপ্রুভমেন্ট হলে কি হবে, তখনই তো মানে তখন হচ্ছে দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হবে। যদি স্কিল ভালো থাকে না, দুজন লোককে দেখতে পাবো, খুব পপুলার দুজন লোক। ঠিক আছে, এরপরে ইয়েতেই আছে, দেখাচ্ছি ফটো। ঠিক আছে, গেস্ট করা যাবে কাদের ফটো দেখাবো? ঠিক আছে, না, আইনস্টাইনের সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, ওটা তো উপর যেতে হবে। তো আইনস্টাইনের দেখা তো আর হচ্ছে না। তো দুজন খুব পপুলার, যদি স্কিল ইমপ্রুভমেন্ট হয় না, এই দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হবে। ঠিক আছে, হতেও পারে। ঠিক আছে, আমাদের তো হয়নি, পরের জন্মে যদি হয়। তো এই যে যারা এখন 9-10 আছে তাদের সুযোগ আছে। এদিকে জানা আছে তো, জব পাওয়া যাবে। আর জব পেলে এদের কোম্পানিতে জব পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তো এরা যে কোম্পানিতে আছে, তো এদের কোম্পানি থেকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। 12-এ দেখালাম এটা, ওরা বললো যে ইচ্ছে নেই। 12-এ তো ইচ্ছে নেই কারণ। ঠিক আছে, আর সিবিএসসি 10-এ ওদেরও দেখিয়েছি, ওরাও বললো কোনো হ্যাঁ না কিছু বলেনি। একজন বললো হচ্ছে, বাকি সবাই চুপ করেছিল। ঠিক আছে, তো যাই হোক, আমরা কাজের জিনিসে চলে যাই। একজন তো অ্যাপেলের। ঠিক আছে, গুগল আর অ্যাপেলের। যাই হোক, এবার আমরা কাজের জিনিসে চলে আসছি। তো সিলেবাসের মধ্যে 23-24-এ, হ্যাঁ এটা 23-24 লেখা আছে, এটা 24-25 সিলেবাস, মানে সিলেবাসটা একই থাকছে, মানে 23-24 যে সিলেবাসটা আছে আর সেম অ্যাজ, মানে 24-25 এর যে সিলেবাসটা হবে একদম সেমই থাকবে, মানে 23-24-এ যা ছিল কোনো সেরকম চেঞ্জ নেই। সিলেবাসে চেঞ্জ হবে না, মেবি প্যাটার্নের চেঞ্জ হলেও হতে পারে, তো আমার মনে হয় ওটাও না হতে পারে। ঠিক আছে, তো কোন চ্যাপ্টার একটা ওভারভিউ করে নিচ্ছি, এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কি কি আছে না আছে। তো মেইনলি এখানে তো সবাই বলে দিল যে 12 চ্যাপ্টার্স আছে, কিন্তু 12 চ্যাপ্টার্স 6টা ইউনিটে ডিভাইড করে। তো
তো লাইটের 3টে পার্ট, তো মেকানিক্স আছে তার 3টে পার্ট, তার 3টে পার্ট আছে, ঠিক আছে? তো পড়লে তো সেই 12 চ্যাপ্টার্সই পড়তে হচ্ছে এর মধ্যে ওভারঅল দেখতে হলে। তো চ্যাপ্টার তো কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এবার এখানের মধ্যে হ্যাঁ এটা রিয়াকশনের রিজনটা বলে দিচ্ছি কেন, চ্যাপ্টার তো 12 আছে। তো 12 এর মধ্যে 6 চ্যাপ্টার, 6টা চ্যাপ্টার মানে 50% চ্যাপ্টার কি লেখা আছে, ইজি আছে, ঠিক আছে? আর একটাই কমপ্লেক্স চ্যাপ্টার আছে, আর 5টা মডারেট মানে মডারেট, ইজি টু মডারেট চ্যাপ্টার, খুব কমপ্লেক্স নয়। তো এইটা শুনলে তো স্মাইলি ফেস হবেই তো সবারই, তাই না? তো তাই রিয়াকশনটা ভালোই আছে, ঠিক আছে? তো এবার কি হলো যে সব চ্যাপ্টার গুলো, চ্যাপ্টার তো 12, তো ইজি হোক হার্ড হোক কমপ্লেক্স হোক যাই হচ্ছে হোক, তো এক্সামের আগে স্টুডেন্টের একটা কন্ডিশন কেমন হয়, তখন কিরকম ফেস থাকে, তখন জাস্ট কয়েকদিন পর এক্সাম, এমনি ফেস তো থাকে না মনে হয়, ঠিক আছে? তো তখন এর ফেসটা রিয়াকশন দেখায় যে চেঞ্জ হয়ে কি হলো, কি হতে পারে, ঠিক আছে? তখন থেকে কন্ডিশন কি, এক্সামের আগে তো এটাই হয়, তাই তো? মানে কোনো বই তো খুঁজে পাওয়া যায় না যে স্যার কি বলেছিল, কোথায় কি নোটস আছে কি জানি, তখন তো হোয়াটসঅ্যাপে বা চ্যাটে কি জিজ্ঞেস করতে হয় যে কি আসবে কি আসতে পারে, স্কুলে কি বলেছে না বলেছে, ঠিক আছে? তো এই পার্ট গুলোই হয়। হ্যাঁ এরপর থেকে কাজ জিনিস আসছে, এটা তো টাইম পাস হলো, ঠিক আছে? এবার সিলেবাসের চার্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ সিলেবাসে এগুলো তো নর্মালি সবাই জানে যে কি কি কোশ্চেন আসছে, তো মোস্টলি কনসেপচুয়াল তো সেই পুরোনো যুগ থেকেই আসতো, তো এটা নতুন কিছু না, ঠিক আছে? তো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ওইটা নামগুলো শুধু জাস্ট ওই মিডিয়াতে অনেক সময় বলে দেয়, তো মিডিয়া নিজেকে পপুলার করার জন্য যে এবিসিডি নাম দিয়ে দেয়, তো ওগুলো নর্মাল কোশ্চেন গুলো, এগুলো এবার বলে দিচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ঠিক আছে? তো পপুলারিটির জন্য আর কি। তো রিজনিং বেসড যেমন অ্যাসার্শন রিজন থাকে, খুব বেশি থাকে না যে মনে হচ্ছে না অনেক কোশ্চেন থাকবে, তো একটা বা দুটো থাকে। 80 মার্কস এর পেপারে একটা বা 1 বা 2 মার্কস এর ওটা অ্যাসার্শন, তো ওগুলোতে প্রবলেম কি হয় যে একজন টিচার বলবে অপশন এ কারেক্ট হবে আর আরেকজন টিচার বলবে অপশন বি কারেক্ট, ঠিক আছে? তো একজন দেবে রাইট চেক করলো, আরেকজন দেবে ক্রস। এবার বোর্ডের তো একটা রুল থাকবে কাউন্সিলে, তো ওই আনসার স্ক্রিন যেটা থাকবে, যেটা মার্কিং স্ক্রিন যেমন থাকবে ওখানে আনসার লেখাই থাকবে, তার অ্যাকর্ডিং মার্কস হবে। তো ওখানে চিন্তা নেই, তো স্কুলে একটু প্রবলেম হবে, কারণ একটা স্কুলে হয়তো ঠিক বলে আরেকটা স্কুলে মার্কস নাও দিতে পারে, ঠিক আছে? তো তো সেটা হলো ব্যাপারটা। তো দেন এই তো প্র্যাকটিক্যালের কিছু কোয়েশ্চেন, মানে প্র্যাকটিক্যালের তো একটা সিলেবাস থাকে, মানে আমরা তো থিওরি সিলেবাস দেখি আর ওটাকেই পড়ি, তো সেগুলো থেকে কিছু প্র্যাকটিক্যালের পার্ট থাকে, তো প্র্যাকটিক্যালের থেকেও কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে দিচ্ছে। যেমন হচ্ছে লাইটের চ্যাপ্টারে 9-এ কি ছিল, মিরার্স, তো মিরার্স পার্টটা ছিল। তো এখানে দেন থাকবে লেন্স, ঠিক আছে? তো লেন্স থেকে প্র্যাকটিক্যাল বেসডই ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন দিচ্ছে। তো ডিটারমিনেশন অফ ফোকাল লেন্থ তো জানাই আছে, তাই না? তো সেই পোর্শন গুলো থেকেই কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয়। তো প্র্যাকটিক্যাল বেসড, স্কিল বেসড কেন, তবেই তো ইয়েতে গুগলে যাওয়া যাবে, তাই তো? প্র্যাকটিক্যাল করলে গুগলে যাওয়া যাবে। তো আমরা তো বসে বসেই প্র্যাকটিক্যাল করে নেবো, ঠিক আছে? স্ক্রিনে দেখাবো এটাতেই প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে? দেন ওভারভিউ করে নিচ্ছি। ওই 23-24 লেখা আছে, 24-25 সেম, ঠিক আছে? তো 23-24, 24-25 সেম সেম প্যাটার্নিং হবে। ওভারভিউ গুলো করে নিচ্ছি কি কি চ্যাপ্টার। এবারে জাস্ট আমি কি বলবো যে চ্যাপ্টারে কত মার্কস ম্যাক্সিমাম আসতে পারে, and then chapter তো 12 chapters are there in physics, তো in time of revision time में first ए कौन सा पढ़ो और last ए कौन, ठीक है? तो फर्स्ट में कौन सा चैप्टर देखना है, लास्ट में कौन सा चैप्टर देखना है, तो जो इजी चैप्टर होगा जो ज्यादा मार्क्स का होगा उसे पहले देखना होगा, ठीक है? तो और जिसमें कम मार्क्स है, ठीक है, और अदरवाइज उतना वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज जल्दी हो जाएगा तो उसे लास्ट में देखना ही बेटर, ठीक है? और अगर कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर को फर्स्ट में ही लेके बैठ जाए, ठीक है, रिवीजन का सपोज 2 दिन टाइम है, तो कॉम्प्लेक्स चैप्टर लेके मैं बैठ गया, तो उसी में क्या है 2 दिन चला गया, तो बाकी चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होगा, ठीक है? তো এই প্রবলেম है, তো সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ করে দেবো যে কোনটা আগে পড়তে হবে কোনটা পরে পড়তে হবে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, তো এবার একটু লিখতে হবে, যেমন ফার্স্ट এর হচ্ছে যে চ্যাप्टरটা ওটা সবাই জানি फोर्स, एक्चुअली चैप्टर का दूसरा नाम भी है बहुत सारे, जैसे कि हम सभी का अलग अलग नाम तो होता है ना, सपोज ঠিক আছে আমার যেমন নাম কেএস কিছু একটা হলো, তো আমার ঘরেরও কিছু নাম থাকবে, ঠিক আছে? আমি তো এখন ডিসক্লোজ করবো না, ঠিক আছে? যদি কোনো পাসওয়ার্ড থাকে কেউ হ্যাক করে নিল, তাই না, যে কোশ্চেন পেপার রেখেছি, ठीक है ওটা আগেই পেয়ে গেল সবাই। तो फोर्स, तो एक्चुअली इसका और एक नाम मैंने जो नाम चेंज कर दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एक्चुअली तो फोर्स नाम है लेकिन एक चैप्टर में ना तीनों पार्ट है, तो एक में तो सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का डिस्कशन, फिर इसके बाद क्या होगा, সার্কুলার মোশন है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ঠিক আছে? চ্যাপ্টারটা যখন পড়াবো তখন ডিটেলে বলবো। एंड और एक पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो तीनों चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर, लेकिन ये उतना लेंथी चैप्टर नहीं है, ठीक है?
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फायदा क्या होगा? সিলিং ফ্যানের ফটো আছে না, সিলিং ফ্যান ঠিক করে শিখে যাবে, রিপেয়ারিং। ঠিক আছে, এটা রিপেয়ারিং কি করে করতে হয়, ঠিক আছে? তো সুইচ অন করলাম, ফ্যান চলছে না, তখন নিজেরাই খুলে রিপেয়ার করে হলো, ঠিক আছে? ওইটাই এখানে শেখাবো, ঠিক আছে? ওগুলোই বলেছে শেখাতে, মানে বলেছে থিওরি কম পড়াতে, নিউমেরিক্যালও কম পড়াতে, বলেছে স্কিল শেখাতে, মানে কি রিপেয়ারিং করা, ঠিক আছে? তো জিনিসটাকে ভেঙে দেওয়া আবার নতুন করে বানানো, ওগুলোই শেখাবো, ঠিক আছে? ওগুলোই বলেছে শেখাতে, ওগুলোতে একদম ফুল মার্কস পাবে, ঠিক আছে? তো স্কুলে ওইটাই দেবে, মানে ফ্যানের ব্লেড গুলো খোলা থাকবে, ওটা স্কুলে দিয়ে দিল পে করে। এবার কি বলবে, ফ্যানটাকে স্ক্রু দিয়ে লাগাতে হবে, স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে লাগাতে হবে, যে আগে লাগিয়ে জমা দিয়ে দেবে, তার ডিসমাউন্ট, ঠিক আছে? ওইরকমই কোশ্চেন এখন স্কিল, ঠিক আছে? তো এবার দেখি এখানে কত मार्क्स पाबो। तो इसमें ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन दो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर काउंसिल का क्वेश्चन पेपर 2023 एंड 2024, जो अभी 1 वीक पहले ही हुआ था, तो दोनों का एवरेज डिस्कशन हो रहा है। तो दोनों में ही मैंने जो पेपर को देखा है, ठीक है, उसमें मैंने देखा है कि इस चैप्टर से सेक्शन एक पार्ट होता है, सेक्शन बी पार्ट होता है ना। तो सेक्शन ए में तो 40 मार्क्स है, और सेक्शन बी में कितना है, ওটা 40 আছে। তো সেকশন এ থেকে ম্যাক্সিমাম কত আসছে, যে এখানে দেখলাম যে 3 मार्क्स ऑन द एवरेज আসছে, 3 और 4। तो ये कंपलसरी है, तो इस चैप्टर का जो कंपलसरी पार्ट है वो 4 मार्क्स 3 मार्क्स करना ही होगा, और जो 4 मार्क्स का पार्ट है ये ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल में तो और भी क्वेश्चन रहेगा, तो कोई फोर्स को छोड़ भी सकता है, अदर चैप्टर कर लिया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि सेक्शन बी में, सेक्शन 2 में, कि ऐसा नहीं होगा कि 4 चैप्टर से एक टोटल सेट है, तो तीनों चारों चैप्टर को मिलाकर एक सेट होगा, ठीक है। तो सभी चैप्टर को इक्वली पढ़ना होगा, इक्वल मतलब इम्पोर्टेंस देकर, कि ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा, ठीक है, যে ফ্যান সাপোজ রিপেয়ারিং করবো না, ঠিক আছে, তখন এটা ছেড়ে দিলাম, তো দেখি অন্য কিছু যদি রিপেয়ারিং থাকে যেটা ভালো লাগে ওইটা রিপেয়ারিং করলে বেটার, কিন্তু এখান থেকেও কোশ্চেন আসে, বলা গেল, দেখা গেল যে ওইটা ফেলো, এটা इजी चले एलो, ठीक है। देन একটু এগিয়ে যাই স্পিডিং। देन होच्छे इसमें जो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम इनडायरेक्ट थ्योरी, मतलब डायरेक्ट थ्योरी नहीं आएगा। ये चैप्टर मैंने कहा ना कि एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो वन एंड ओनली कॉम्प्लेक्स चैप्टर इज दिस। तो पहला चैप्टर है यही कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद और कोई दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, ঠিক আছে। এরপরে কোনো কমপ্লেক্স চ্যাপ্টার নেই, সব ইজি হবে, আদারওয়াইজ লেন্থি হতে পারে, যা শুরু হলো হয়তো 2 বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, তাও চলছে এই চ্যাপ্টারটা, ওইটা হতে পারে, কিন্তু ইয়ে নয়, মানে কমপ্লেক্স নয়, ঠিক আছে। तो इनडायरेक्ट थ्योरी है न्यूमेरिकल बेस्ड, इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारा करना होगा, एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 সিলেবাস एक ही ফর্মুলা है, ঠিক আছে, কিন্তু আমি দেখাবো 2-3টে ফর্মুলা, কিন্তু হবে সে একই কাজ, ঠিক আছে। তো তো এক ফর্মুলা से ही बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व, ঠিক আছে। আজকে স্টার্টও করে দেবো এটা। দেন ये कंप्लीट करने में 3 लेक्चर्स एक्चुअली लगना चाहिए, ঠিক আছে। একটু যদি স্পিডে হয়ে যায়, আজকে একটু জিরো, আজকে তো নো ক্লাস, আজকে তো জিরো স্টার্ট হবে, কিন্তু আজকে তো জিরোই ধরবো, কারণ আগে তো ফালতু ডিসকাশনই হচ্ছে, ঠিক আছে। तो आज तो जीरो है, तो जीरो को छोड़कर नेक्स्ट दिन से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट है, सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सभी में से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही फोकस करना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ओनली लिख के रखना होगा कितना मार्क्स है, ঠিক আছে। তো এটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, সামারি করে দেবো। और इसमें कहाँ से प्रैक्टिस करना होगा, नीड टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, इसमें तो प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि मैं फॉर्मूला भूल गया, ठीक है। कि अदर चैप्टर में होगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूला, 20 फॉर्मूला आते हैं, तो तब हो सकता है कि फॉर्मूला का एक फॉर्मूला शीट बनाना होगा, उसमें लिखना होगा, याद रखना होगा, तो इसमें तो फॉर्मूला भूल जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यूमेरिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो देन चैप्टर 1 एंड ओनली कॉम्प्लेक्स चैप्टर क्लास 10 का, और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, बाकी इजी टू मॉडरेट चैप्टर ही है, और शॉर्ट चैप्टर है, ঠিক है। তো যদি খুব ভালো স্টুডেন্ট থাকে, মানে ভালো স্টুডেন্ট মানে আর কি, মানে চুপচাপ, কে আমি ভালো স্টুডেন্ট মানে চুপচাপ স্টুডেন্টকেই বলি, মানে ওই সেই কাগজ নিয়ে ছোড়াছড়ি করলো, মোবাইল নিয়ে ছোড়াছড়ি করলো, তখন টিচার কমপ্লিট করতে পারবে না। আর যদি সবাই এখন যেমন চুপ আছে, এমনি থাকলে তো একদিনই পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, মানে 3টে পার্টি একদিনই, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার। দেন रिवीजन नंबर में एकदम आखिर में, टोटल तो 12 चैप्टर है, चैप्टर नंबर तो 1 है, फर्स्ट चैप्टर, लेकिन रिवीजन के टाइम में बेटर होगा एकदम 12 नंबर में, 12 नंबर हो तो उसमें करना होगा एकदम लास्ट, ठीक है। तो अगर कोई से अगर फर्स्ट में अगर रिवीजन करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा कि इसी में मतलब 1 to 6 जो चैप्टर है वो छोड़ जाएगा, ठीक है। तो একটাই চ্যাপ্টার হবে, বাকিগুলো হবে না, ঠিক আছে। তো একবার বলে দিচ্ছি কোন পোর্শনটা লিখতে হবে, সবটা দরকার নেই, অনলি লিখতে হবে ফার্স্ট পয়েন্টে, দ্যাট ইজ 3 মার্কস তো মিনিমাম আসছেই, লাস্টে 2 ইয়ার্স এসছে,
ठीक है। एंड 4 मार्क्स ऑप्शनल, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा इस चैप्टर से, 3+4 कितना होगा, शायद 7 होता है ना, 3+4 ऐड करने से तो 7 ही होता है लगता है, ঠিক আছে। তো ম্যাক্সিমাম 7 মার্কস আসতে পারে, ঠিক আছে। আর রিভিশন কোথায় করতে হবে, রিভিশন করতে হবে 12th একদম লাস্টে, ঠিক আছে। ওটা যদি কারো দরকার হয়, আদারওয়াইজ বাকিগুলো তো আমার কাজ, এগুলো আমি করবো। एंड देन इनडायरेक्ट थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो प्रैक्टिस क्या करना होगा इसमें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करना होगा, तो वो तो सभी चैप्टर में ही करना है, यहाँ तो कुछ है नहीं, ठीक है। তো বাকি চ্যাপ্টার গুলো একটু সামারি করে বলে দিই, এটা যেমন একটু বললাম ডিটেলে, এর মধ্যে কিছু ডাউট আছে, চ্যাপ্টার তো হয়ে গেল, ঠিক আছে। চ্যাপ্টার এমনি ভাবেই এগিয়ে যাবো, ঠিক আছে। এত স্পিড এগোলে তো আজকেই সিলেবাস হয়ে যাবে, আজকেই কমপ্লিট করে দেবো সিলেবাস, ঠিক আছে। এর মধ্যে কিছু বলার নেই তো, বোঝা গেল তো কি আছে, মানে কি কি পড়তে হবে। এর পরের চ্যাপ্টার গুলো একটু বেশি ইন্টারেস্টিং। নেক্সট হচ্ছে, তো ফার্স্টে তো ফ্যান রিপেয়ারিং শিখে গেছে, এবার সেকেন্ডে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা, তারপর কি হয়, তো প্যারাশুট এটাকে কি বলে, এটা তো ডিআরডিও কমান্ডো আছে, তো জাম্প করছে 30,000 ফিট থেকে, তো আমরা 30,000 না হলেও 10,000 ফিট থেকে জাম্প করা শিখে যাবো, ঠিক আছে, ক্লাস 10-এ। তো প্যারাশুট নিয়ে জাম্প করবো, ঠিক আছে। नेक्स्ट एटाও ट्रेनिंग हो जाবে, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर का एडवांटेज होगा कि जब भी कोई बॉडी नीचे जाएगा तो हाइट तो डिक्रीज होगा, ठीक है। हाइट डिक्रीज होने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, और देन करस्पॉन्डिंग जो मोशन स्पीड इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखना स्किल सीखेगा तो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्किल है, देन इसमें क्या है, बहुत सारा मार्क्स है इस चैप्टर में, कि 5 मार्क्स मिनिमम कंपलसरी है, 5 मार्क्स से ज्यादा भी आ सकता है सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में क्या है, 3 है, दैट इज इसमें 5+3 अगर ऐड कर दे तो 8 है, ठीक है, 8 मार्क्स टोटल। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है, चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आता है, कि डायरेक्ट থিওরি আর নিউমেরিক্যাল বেসড কোশ্চেন। নিউমেরিক্যাল ফর্মুলা बहुत सारा है, ঠিক আছে, অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, কিন্তু থিওরি ডাইরেক্ট থাকে, নিউমেরিক্যাল डायरेक्ट থাকে, तो इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल कम आता है, ठीक है। तो इसमें जितना भी मैंने देखा है स्कूल के बोर्ड्स के काउंसिल के पेपर में ठीक ठाक ही था। तो इसे कंप्लीट करने में भी 3 दिन, ठीक है, 3 लेक्चर्स लगेगा, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, स्पेशली कौन सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना होगा, तो स्टार्ट करना होगा 2022 से, क्योंकि उससे आगे का देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2021 में क्या बोर्ड्स हुआ था, तो कोविड था तो स्किप हो गया बोर्ड, तो 2020 में देख सकते हैं, लेकिन 2022 से ही सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ऐसे टाइप का था, 22 देन 23 24 और 25 তো এখন আগে পাবো না, তো টাইম মিশনে যেতে হবে, ঠিক আছে। তো ওখানে গিয়ে যদি পেয়ে যাই তো ভালোই, তখন এত কিছু দেখতে হবে না, ওটা পড়ে গেলেই হবে, ঠিক আছে। তখন এই লেকচারটা बेकार हो যাচ্ছে, ठीक है। तो ये इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा बहुत लेंदी है, काफी लेंदी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थियोरिटिकल पोर्शन है, लेकिन थियोरिटिकल पोर्शन कम ही आता है, न्यूमेरिकल जो आता है इजी आता है, एकदम डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी आ रहा है, और रिवीजन में पहले होगा। এটা রিভিশন ফার্স্টে করলে কি হবে, रिवीजन का स्पीड बहुत ज्यादा, फर्स्ट में एकदम फाइनल टर्म जब होगा ना, फाइनल टर्म मतलब तो वो तो काउंसिल आईसीएसई है, तो उसके आगे जो मॉक होगा या प्री मॉक होगा, तब रिवीजन के टाइम इससे पहले रिवाइज करना इस चैप्टर, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। সিলেবাস কতদিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে, জুলাই, হ্যাঁ, জুলাইয়ের মধ্যে তো, জুলাই তো এদের দরকার নেই, আজকের মানে ওদের দরকার নেই, সবাই লাগবে না, তো কয়েকজনের লাগবে। জুলাই মনে হয় ফুল সিলেবাস হয়ে যেতে পারে, ফিজিক্সে মনে হয় না, স্কুলে কি পারবে কমপ্লিট করতে, স্কুলে করিয়ে দেবে, তো এমনি যদি দেখিয়ে দেয় হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওভার চিট তো जब করে দিলাম হয়ে গেল কমপ্লিট, কমপ্লিট। अब घर में देख लेना, घर में जाके देख लेना, ওইটাই বলে দিত, ঠিক আছে। আমাদের টিচার অমনি পড়াতো, মানে ওই ফোন নিয়েই থাকতো সব সময়, ঠিক আছে। তো ফোন আসছি, ফোন নিয়েই থাকতো, ওইসে বসে বসে তো চ্যাপ্টার এইটা এই তো হয়ে গেল, এবার বাড়িতে গিয়ে দেখে নিবি, ঠিক আছে। তো বেল পড়ে গেল, চলে গেল, ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে দেখে নিবি, বাড়িতে কেউ দেখতোই না, ঠিক আছে, ठीक है। तो रिवीजन में 1 है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये अच्छा चैप्टर है, तीनों पार्ट 1 2 3 मिलाकर मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये चैप्टर देख के लगेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें जो पार्ट है ना 11 में बहुत यूजफुल होगा ये चैप्टर। सिंपल मशीन ये दिखा है ना, सिंपल मशीन्स, तो इसमें क्या है, मशीन्स में
एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मशीन तो मोबाइल फोन वो सब है। सिंपल मशीन क्या है, नॉर्मली लीवर होगा, ठीक है, लीवर जो होता है, बॉटल ओपनर जो होता है, उस टाइप का जो मशीन है, ठीक है। अदरवाइज इसमें जो है पुलीज है, अदरवाइज स्ट्रिंग के साथ जो अटैच जो मोशन हो रहा है ना, तो इसका एडवांटेज हमें देखना होगा कि इसका क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। तो एगलो देखो डिटेल है, ये अच्छा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बेटा फॉर्मूला बेस्ड। तो इसमें 4 मार्क्स कंपलसरी है, 4 मार्क्स सेक्शन ए में आएगा एंड 4 मार्क्स ऑप्शनल, ठीक है। 4 मार्क्स कंपलसरी मतलब सेक्शन ए में 4 मार्क्स आएगा मिनिमम, ठीक है। कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो सेक्शन ए में नहीं होता, सेक्शन 1, तो वो तो 1 1 करके होता है। तो 1 1 करके मैंने देखा है कि 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क का सपोज दूसरा कुछ आ गया, अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस, ऐसे भी ये चला, ঠিক আছে। তো এটা 4 মার্কস আসছেই আর টোটাল 8 মার্কস আছে, আগেরটাও 8 মার্কস ছিল। এই চ্যাপ্টার उतना लेंदी नहीं है क्योंकि एक दो पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस, এগুলো তো চ্যাপ্টার করানোর সময় বলেই দেবো, যেগুলো করাবো সেগুলোই থাকবে सिलेबस है। तो इसमें ओनली फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम मैंने देखा है। लास्ट 2 इयर्स में कम न्यूमेरिकल था, उससे आगे बहुत न्यूमेरिकल आता था, ঠিক আছে। লাস্ট 2 ইয়ার্স न्यूमेरिकल एक चैप्टर কমে দিয়েছে, ओनली फिगर बेस्ड क्वेश्चन। তো इसमें भी 3 लेक्चर, তো এটা দেখে তো আমার কাজ, ওটা তো স্টুডেন্টদের কাজ নেই। তো इसमें অ্যাসাইনমেন্টস जो मैं दूंगा, ঠিক আছে, আমি এখানে পাঠাবো, কারণ বইয়ের যে কোশ্চেনগুলো আছে এগুলো একটু ইজি আছে, ওগুলো আসবে না, মানে ওর থেকে একটু রাফ আসবে। तो তাই वर्क एनर्जी तो ठीक ठाक আছে, वर्क एनर्जी जैसा है वैसा ही आता है, लेकिन फोर्स में जैसा है वैसे नहीं आता, उससे थोड़ा हार्ड आता है। वैसे ही सिंपल मशीन में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उसे तो प्रैक्टिस करना ही होगा, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा थोड़ा टफ है उससे। लेकिन ओवरऑल अगर चैप्टर को देखे तो क्या लगता है चैप्टर की হবে, এটা इजी ना मॉडरेट? मॉडरेट चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर और मीडियम लेंथ का चैप्टर उतना लेंदी नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा बहुत लेंदी है, ঠিক আছে। তো इसलिए मुझे नहीं लगता कि জুলাই কারো হবে রিমোট গুলো করতেও পারবে টিচার, তো টিচার ডেইলি যদি ক্লাস করায়, ঠিক আছে, যে সকালেও ক্লাস রাতেও যদি ক্লাস করালো, তখন একদিনে 2 বার 3 বার তখন গিয়ে কমপ্লিট, ঠিক আছে। সেটা करता है टीचर के तब। तो रिवीजन नंबर में ये 4 में चला जाएगा। तो लिखना ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ओनली कितना मार्क्स आएगा लिखना है, और नंबर 2 में क्या लिखना है, रिवीजन नंबर क्या हो, और कुछ नहीं, ठीक है। রিভিশন নাম্বার যেটা আমি করেছি ওটা অন দ্য অ্যাভারেজ সবাই স্টুডেন্টের অ্যাভারেজ দেখে করেছি, ঠিক আছে। এবার যদি কেউ বলে যে আমি হবো, মানে সাপোজ যদি কেউ টপার হতে চায়, তখন তো তাকে সে তো নিজের মতো করে প্ল্যানিং করে নিতেই পারে, যে আমি ফোর্থটাই আগে দেখি, ঠিক আছে, আগে চ্যালেঞ্জ নিয়ে স্টার্ট করবো, ঠিক আছে, সেটা করতেই পারে। তো হয়তো সেই আমি দেখছিলাম ইউটিউবে একটা ভিডিওতে, মানে টপার হয়েছে, ইন্টারভিউ নিতে সবাই চলে যায়, তো মানে রিপোর্টাররা তো চলেই যায়, টপার হলে টপার যাবেই। এবার গেল তখন জিজ্ঞেস করছে যে ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনার ছেলে তো মানে ফার্স্টে 499 আউট অফ 500 পেয়েছে, তো আপনার কেমন লাগছে? তো তখন বাবা বললো যে হি ক্যান ডু বেটার, ঠিক আছে। তো আমার অতটা ভালো লাগেনি, বললো হি ক্যান ডু বেটার, ঠিক আছে, আরো আর এর থেকে ভালো কি করবে, 499 500, 500 100,000 নিয়ে আসতে হবে, কি জানি, ওটাই বললো। যাই হোক, তো এরপরে হচ্ছে জিও ফাইবার। एयरबस जियो फाइबर का चैप्टर रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, इसमें प्रिज्म है, ठीक है। इसमें ग्लास स्लैब जो होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का A to Z है। तो ये चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या होगा कि जियो फाइबर का रिपेयरिंग सीख जाएंगे, ठीक है। जियो फाइबर का ওইটা তো হতেই পারে, কারণ অনলাইনে সব কাজ এখন। তো জিও ফাইবার का कुछ डैमेज हो जाए तो ওদের আর ফোন করতে হবে না, ওদের আর ডিস্টার্ব করবো না, নিজেই ঠিক হবে, ঠিক আছে। তো জিও ফাইবার का वर्किंग समझना होगा, ঠিক আছে, ওয়ার্কিংটা আছে, রিপেয়ারিংটা নেই, ঠিক আছে। तो इसमें 1 मार्क देखिए, चैप्टर का नाम तो लेंदी है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में वन कंपलसरी सेक्शन में 1 मार्क का ही क्वेश्चन दिया, ठीक है, 1 मार्क ही दिए थे, बेसी देयনি। लेकिन ऑप्शनल पार्ट में 12 मार्क्स थे, मतलब 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये चैप्टर इजी टाइप का ही है, इजी टू मॉडरेट, लाइट का चैप्टर उतना इजी नहीं है, लेकिन इजी टू मॉडरेट होगा। और ये চ্যাপ্টারটা আগে করে নিলেও বেটার, যদি কেউ বলে ফার্স্টেই করে নেবো, ফার্স্টে করে নিতে, ঠিক আছে। তো ওটাতে কোনো প্রবলেম নেই। तो इसमें फोकस क्या करना, इसमें तो रे डायग्राम्स देखना ही होगा, तो फोकस ऑन इनडायरेक्ट फिगर। इनडायरेक्ट फिगर क्या है, जो डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक में होता है ना, प्रिज्म ऐसा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्रिज्म को 60 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन देते हैं। कि प्रिज्म को उल्टा कर दिया, तो समझ में नहीं आता है कि रे कैसे जाएगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है।
ঠিক আছে, ওগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, তো ওগুলোই আমি করাবো ভালো করে। এই 2 লেকচার में কমপ্লিট হয়ে যায়, ঠিক আছে। যদি সবাই চুপচাপ থেকে যায়, গরম যদি কম থাকে বা যদি খুব গরম লাগছে, খুব যেমন এই যা হবে কয়েকদিন পর, তখন আর 2 দিনে হবে, ঠিক আছে, তখন তো 4-5 দিনে চলে যাবে আর কি। ঠিক আছে, গরমেই তো আপনি যে করতেই টাইম চলে যাবে, তাই না, গরম। ठीक है, देन प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, इसमें लाइट चैप्टर में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ठीक ठाक है, इसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। আর স্যাম্পল পেপার যেগুলো আমি আজকেই বলে দেবো কোথায় কি করতে হবে না করতে হবে সব বলে দিই, ঠিক আছে, তো একদম রেডি করে দিচ্ছি, যে যাতে পরীক্ষার আগে ওই যে একটা ছেলের ফটো দেখালাম না যে কন্ডিশন হয়ে গেছিল এক্সামের আগে হ্যাপাসেট, মানে কি হয়ে গেছিল, ভাবছিল কোনটা পড়বো কি করবো, তো ওর মতো কন্ডিশন হবে, ঠিক আছে, তো একদম সবাই ফ্রেশ হয়ে পরীক্ষা দেবে, ঘুমিয়ে মানে 8 ঘন্টা ঘুমিয়ে পরীক্ষা দিতে বলে সবাই। পরীক্ষার আগের দিন 8 আওয়ার্স যেন ঘুম হয়, যে কোনো পরীক্ষা, সেটা হিস্ট্রি হোক, আদারওয়াইজ ল্যাঙ্গুয়েज হোক, এনি, ঠিক আছে, তবে খুব ভালো হবে। 80 তে 80। तो मॉडरेट है और मीडियम लेंथ का चैप्टर है, और ये डिवीजन नंबर होगा 7 होगा इसका। তো জিও ফাইবার का वर्किंग देखेंगे, ওটা দেখবো ওর মধ্যে কি করে হয়, মানে প্র্যাকটিক্যাল কিছু দেয় তো অপটিক্যাল ফাইবার বলে, তো আমি জিও ফাইবার করে দিয়েছি, তো অপটিক্যাল ফাইবারই তো জিও ফাইবার, না এটা সেটি এয়ারটেল নিলেও হবে, ঠিক আছে, তো জিও কিন্তু টাকা দিচ্ছে না, ঠিক আছে, কোনো টাকাই দেয়নি। দেন হচ্ছে এখানে দেখি ও কি করছে দেখি, ম্যাগনিফাই করেছে, তো স্মার্ট, এখন তো স্মার্টেরই যুগ, তো সবকিছু স্মার্ট, টেক্সট বুকও স্মার্ট হয়, কিউআর কোডে পড়তে থাকে, চারিদিকে কিউআর কোড, তো তো এবার সবকিছু স্মার্ট বলে এখানে স্মার্টফোন আছে, এখানে আইফোন না, আইফোনই আছে, ঠিক আছে, আইফোন হোক আর স্যামসাং এর ফোন হোক, দেন ও যেটা माइक्रोस्कोप पे যেটা দেখছে ওটা मैग्नीफाई हो जाচ্ছে। तो अभी क्या है, डिजिटल और स्मार्ट माइक्रोस्कोप आ गया है, तो पहले क्या होता था माइक्रोस्कोप पे एडजस्ट करना पड़ता था, तो अभी क्या है कोई एडजस्टमेंट नहीं, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, जस्ट एक बटन प्रेस करना होगा, अदरवाइज मोबाइल से कंट्रोल करना होगा, तो जो रेड ब्लड सेल है तो मैग्नीफाई होकर इतने बड़े स्क्रीन में दिखाई देगा, ঠিক আছে, তো স্ক্রিনের অ্যাটাচ থাকে সব, তো যাই দেখবো সবগুলি স্ক্রিনে চলে আসে, ঠিক আছে, तो इसमें होगा कि 4 मार्क्स कंपलसरी है और 3 मार्क्स ऑप्शनल है। लेंस का पार्ट, ठीक है, लेंस से तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह ही होगा, किंतु माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन जो होगा एक लेंस के ऊपर बेस्ड कर, ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल में एक साथ एक ही लेंस आएगा, तो 12 में एक ही चैप्टर है, सेम चैप्टर है, लेकिन उसमें एक ही साथ 2-3 लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो इसमें फिगर बेस्ड ए डायग्राम्स होगा, एंड टेबल बेस्ड क्वेश्चन मैंने देखा है कि 23 और 24 दोनों में टेबल था, कि कन्वेक्स लेंस का एक टेबल, तो एक्सपेरिमेंट में डेटा लिखता है ना कि रीडिंग 1 रीडिंग 2, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, और न्यूमेरिकल इसमें बहुत इजी होता है, न्यूमेरिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है मिरर जैसा, लेकिन इजी होता है, तो इस 2 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस और सैंपल, কোন স্যাম্পল পেপার পড়তে হবে আমি বলে দেবো, ঠিক আছে, ये मॉडरेट चैप्टर है, मीडियम लेंथ का चैप्टर है, तो रिवीजन नंबर 5 होगा इसका। তো 5 तक তো আগে, ঠিক আছে, তো এত জলদি সিলেবাস এগোচ্ছে, ঠিক আছে, তো এত জলদি সিলেবাস এগোলে তো ভালোই হতো, তাই না, মানে যদি এতগুলোই জাস্ট এইটাতেই যদি চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যেত কেমন হতো এমনি ভাবি, ভালোই হতো, তারপরে হয়তো দুটো নিউমেরিক্যাল করে নিলাম হয়ে গেল, ঠিক আছে, তো এমনি তো হয় না, তাই তো। देन स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत एक इजी चैप्टर है, ये मेमोरी बेस्ड चैप्टर, ठीक है, तो ये लास्ट में करना ही बेटर होगा, टोटली मेमोरी बेस्ड, अगर कोई आज पढ़ ले तो हो सकता है एग्जाम से बहुत आगे पढ़ने से तो भूल जाएंगे चैप्टर, तो जस्ट 1-2 दिन पहले पढ़ना ही बेटर है, तो बहुत क्वेश्चन में जैसे कि 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं था इस चैप्टर से, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सिलेबस से बात दे देगा, तो 2024 में कितना क्वेश्चन आया था कि 1 मार्क कंपलसरी में, लेकिन 4 मार्क्स ऑप्शनल में दे दिया, 1 मार्क आया था कंपलसरी में, तो 2023 में क्वेश्चन ही नहीं था इस चैप्टर से, 4 मार्क्स ऑप्शनल होगा, देन इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, नो न्यूमेरिकल इज देयर, ঠিক আছে, न्यूमेरिकल लेस चैप्टर, ओनली थ्योरी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन আসছে, 1 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज आगे अगर लाइट हो तो उसके साथ एक्सटेंशन थोड़ा करके कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में ये कंप्लीट,
थ्योरी बेस्ड है टोटली। जैसे कि ये पढ़ाने के टाइम में लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा, ठीक है, थ्योरी लिखो थ्योरी लिखो थ्योरी लिखो कंप्लीट, ठीक है। লাইট का ওয়েভলেন্থ ওগুলো টোটালি মনে রাখতে হবে, রিকল করতে হবে, ঠিক আছে। তো देन 4 years अगर कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में लास्ट 4 years का क्वेश्चन कर दे तो मोर देन इनफ, उसी में ही क्वेश्चन चला है। 4টে ইয়ার লাস্ট ইয়ার পড়লেই ঠিক আছে, আর এক্সট্রা কিছু করতে হবে, तो वही क्वेश्चन গুলোই আসবে रिपीट, ठीक है। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली 4 सबसे कम क्वेश्चन सबसे कम एफर्ट इसी में ही है। और अगर कोई ऑप्शनल सेक्शन को अगर अटेम्प्ट करे तो 4 मार्क्स मिल जाएगा, और कंपलसरी में तो एक है ही, तो 5 मार्क्स मिल जाएगा कम एफर्ट में, ठीक है। तो कम क्वेश्चन है बेसी मार्क्स, तो इजी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर কিছু না এটা, আর রিভিশন নাম্বার में 6 में जाए। দেন রিমোট, এটা এর জন্যই কাজে লাগবে, ঠিক আছে। তো रिमोट रिमोट का जो वर्किंग है, एक्चुअली रिमोट में तो वर्किंग नॉर्मली वायरलेस ही तो होता है, वायर्ड तो नहीं है না। যদি টিভি রিমোট ওয়্যার্ড থাকতো কি হতো, যে ওয়্যার্ডটা খুলে গেছে অন করতে হচ্ছে না, আবার ফোন করতাম, ঠিক আছে। টিভিতে ফোন করে অনেকে অনেক কিছু কথা শুনিয়ে দিল, ঠিক আছে, সব টিভি কাজ করতো, ওয়্যার্ডটা কানেক্টেড নেই, ঝামেলা হতো। तो दिस इज वायरलेस, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल का जो वर्किंग है वायरलेस कैसे कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी में चैनल सिलेक्शन होता है ना, तो चैनल सिलेक्शन साउंड में हो, तो एक्चुअली लगे कि साउंड में लाइट का फंक्शन क्यों, वही तो इसी में से इसी पार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, थ्योरी पार्ट। तो साउंड में दो पार्ट है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट, और दूसरा है एक्चुअली थ्योरी बेस्ड। तो थ्योरी पार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है, থিওরিটা একটু কনফিউজিং আছে। তো 3 মার্কস কম্পালসরি, 7 মার্কস অপশনাল, तो दोनों के ऐड करके टोटल 10 मार्क्स चले আসছে, ठीक है, क्योंकि 7 मार्क्स ऑप्शनल है। अगर कोई ऑप्शनल को ओनली ऐड करते हुए चला जाए तो ज्यादा मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल में तो सभी करना नहीं है, वो तो ऑप्शनल है, तो 3 मार्क्स कंपलसरी सेक्शन में आएगा, ठीक है। 1 मल्टीपल चॉइस होगा, 2 मार्क्स का कोई थ्योरी बेस्ड या न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल ही चलो। एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसमें बहुत ज्यादा है, जो क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड है ना वो फर्स्ट इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग साउंड के सेकंड पार्ट से क्रिटिकल थिंकिंग, और ट्रिकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, लेकिन 24 में इजी क्वेश्चन, 23 में थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। ट्रिकी जो न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, एंड इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना होगा, एंड टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है उसे भी अच्छी तरह से देखना होगा, ठीक है। तो उसी में से फुल मार्क्स मिल जाएगा इस चैप्टर में जितना है। तो मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और मीडियम लेंथ का है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में थ्योरी थोड़ा लेंदी है, लेकिन फिर भी उतना लेंदी नहीं है। रिवीजन नंबर में 10। तो लाइट मैकेनिक्स तो कंप्लीट, लाइट का पार्ट भी कंप्लीट, और साउंड भी कंप्लीट। और क्या बाकी है, साउंड तो हो गया, লাইটও হয়ে গেল, ঠিক আছে। লাইট সাউন্ড সবই হয়ে যাচ্ছে, আর কি কি আছে সব থেকে ভালো চ্যাপ্টার, যেটা স্টুডেন্টদের সবাই ভালো লাগে, বেস্ট চ্যাপ্টার, এই লাইট ফ্যান চলছে যার জন্য, ইলেকট্রিসিটি, কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি, ওটাই সব থেকে ভালো চ্যাপ্টার, ইজি স্কোরিংও, আর ওটা থেকে মানে স্টুডেন্টদের মনেও থাকে। মানে এগুলো পড়লে কি হয়, অনেকে হয়তো অতটা ইন্টারেস্ট দিয়ে পড়ে না, আবার ভুলে যায়, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি মনে থাকে। মানে 10-এ যখন 12-এ এক্সাম্পল দেখানো হয়, ইলেকট্রিসিটি থেকেই দেখানো হয়, ঠিক আছে। তো ইলেকট্রিসিটি এখানে কম্পিউটারের যে সার্কিটের যে বোর্ড যেগুলো থাকে আর কি, তো ওগুলো রিপেয়ারিং হবে না, এইটা পড়ে রিপেয়ারিং পসিবল না, ঠিক আছে। কম্পিউটারই ফেটে গেল, তারপর এক্সপ্লোড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো রিপেয়ারিং করলে तो অত দরকার নেই। देन इसमें 4 मार्क्स कंपलसरी है, 7 मार्क्स ऑप्शनल। तो सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे में टोटली सर्किट बेस्ड क्वेश्चन जितना भी है ओनली न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी ही नहीं। थ्योरी एक दो आता है, वो थ्योरी जस्ट बेसिक, और कोई न्यूमेरिकल अच्छी तरह से देख ले तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो 10 में भी कोई थ्योरी नहीं आता है, 12 में भी थ्योरी और भी नहीं आएगा, तो ओनली प्रैक्टिस करना होगा न्यूमेरिकल इस चैप्टर। जैसे कि स्पेक्ट्रम में कोई न्यूमेरिकल नहीं, लास्ट एक चैप्टर है चैप्टर 12 जो होगा उसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो इस चैप्टर में थ्योरी नहीं है, मतलब है लेकिन आता नहीं क्वेश्चन। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है, लेकिन बहुत ही इजी टाइप का आता है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक में है उसी का डुप्लीकेट चला है, ঠিক আছে। একদম ডুপ্লিকেট ওটাই দিয়ে দেবে, ওটাই ছেপে দেবে, এরকমই কোশ্চেন, ঠিক আছে। হয়তো নিউমেরিক ভ্যালুটা চেঞ্জ করলো, 2 টাকে 4 করলো, 4 টাকে 6 করলো,
अदरवाइज पैटर्न एक ही থাকে ठीक है। तो इसमें क्या प्रैक्टिस करना होगा, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला है तो जितना न्यूमेरिकल उतना याद रहेगा। तो जितना न्यूमेरिकल करेंगे फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ঠিক আছে, তখন আর ভুলবো না। ঠিক আছে, আর টেক্সট বুকও করতে হবে, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেবো ওইটাও করতে হবে। অ্যাসাইনমেंट सब চ্যাপ্টারই থাকবে ঠিক আছে, তো ওগুলো করলেই খুব ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, देन ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। थ्योरी एक्सप्लेन तो करना पड़ता है ना, डायरेक्ट तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं होगा, थ्योरी तो एक्सप्लेन तो करना ही होगा। ठीक है, तो डिविजन नंबर में 2 में वर्क एनर्जी 1 में था, उस वर्क एनर्जी के बाद सेकंड में एक चैप्टर होगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर एक्चुअली तो 8 में है। এতটার মধ্যে কোনো ডাউট না, আর কি পড়তে হবে, ওই সবাই ওই টেক্সট বুক নিয়েই ডাউট, তো কি পড়বো। ঠিক আছে, একটা তো আছেই দেখে নিলাম। ঠিক আছে, তো আরেকটা ওটা বলে দিচ্ছি কি পড়বো। ঠিক আছে, তো ভালো কয়টা টেক্সট বুকই বলবো, চিন্তা নেই। হাউস হোল্ড সার্কিট, ঠিক আছে, এটা রিপেয়ার না করাই বেটার। ঠিক আছে, তো এটা নিজেরই রিস্ক আর কি। ঠিক আছে, তারপরে পরীক্ষা দেওয়াই হবে। ঠিক আছে, তো এটা না করাই বেটার, এখানে হাই ভোল্টেজ থাকে। ঠিক আছে, এটা তো ইলেকট্রিশিয়ানকেই কল করতে হবে, এটা কিছু করার নেই। ঠিক আছে, तो हाउस होल्ड सर्किट्स, तो इसमें जो होगा ओनली थ्योरी बेस्ड होगा, थ्योरी बेस्ड। लेकिन न्यूमेरिकल्स होता है आगे के चैप्टर्स से न्यूमेरिकल, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इसमें थोड़ा मेमोरी बेस्ड पार्ट है। ठीक है, जैसे कि जो हाई वोल्टेज में जो वायर रहता है उसका कलर क्या होता है, जो एकदम लो ভোল্টেজ में होता है ঠিক আছে, তখন তার কালার কি হচ্ছে। তো এরকম ভাবে যে অনেক জায়গায় ফটো থাকে যে একটা লোক আছে মানে ফ্রিজ ফোন করছে আর ফ্রিজ ধরে আছে রেফ্রিজারেটর। ঠিক আছে, তো এবার তো ফ্রিজটাতে কিছু প্রবলেম আছে, সুইচ অন আছে হয়তো, তো সুইচটা অফ থাকলেও শক হয়ে গেল, মানে সুইচটা অফ ছিল তাও হয়তো শক লেগে গেল। এবার ওগুলো এক্সপ্লেন করতে দেয় যে কি প্রবলেম আছে ফ্রিজে। ঠিক আছে, ফ্রিজের তো প্রবলেম নেই, অ্যাপ্লায়েন্সের প্রবলেম। ঠিক আছে, তো ফ্রিজে তো এসে দেখতে হবে কি প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, সেটাই। তো এই কোয়েশ্চেন গুলো এখানে দেয়। तो 2 मार्क्स कंपलसरी है, 3 मार्क्स ऑप्शनल है, तो 5 मार्क्स। ये एक्टिंग बेस्ड चैप्टर है, मैंने এখানে একটা एक्टिंग করে দিতে হবে, एक्टिंग करने से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो और प्रैक्टिकल बेस्ड, जैसे कि प्रैक्टिकल मतलब एक्टिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कलर्स क्या होगा, ठीक है, ওই রকম কোন ওয়্যার से कलर की থাকে সেই পার্টগুলো। तो वी नीड 2 लेक्चर, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड 5 इयर्स का क्वेश्चन अगर पीवाईक्यूज कोई देख ले तो मोर देन इनफ, और सैंपल पेपर से कुछ अगर कर ले तो उसी में से ही क्वेश्चन चलाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारा पार्ट है, तो 50% पार्ट है ही नहीं सिलेबस। ওটা মার্ক করে আমি বলে দেবো যে কোন পোর্শন গুলো করতে হবে। ঠিক আছে, ওটা পরে বলবো, আমি পাঠিয়েও দেবো হোয়াটসঅ্যাপে। तो इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी, ये चैप्टर भी इजी है। ठीक है, এটা এগুলো স্টুডেন্টদের খুবই ভালো লাগে, रिविजन नंबर में 9 में जाएगा। और कितना चैप्टर्स बाकी है, 3। तीन तो देखिए नहीं ওগুলো কেমন কেমন चैप्टर। तो नेक्स्ट, इसके बाद जो चैप्टर है वो तो अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे रूल्स है। ঠিক আছে, তো ওখানে মজার মজার নাম আছে। পরে যে চ্যাপ্টারটা ইলেকট্রিসিটি हो गया, তো ইলেকট্রিসিটি के बाद যেটা আছে সেটা হচ্ছে যেমন একটা ফটো দেখাই, তো এটা কিসের ফটো মনে হচ্ছে, ट्रांसफार्मर, ठीक, वेरी गुड। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर বানানো তো হবে না, বানানো আছে, तो सिलेबस से অতটা नहीं, वर्किंग हो, तो उसका वर्किंग कैसा होगा, सिंपल डायग्राम होगा, ये डायग्राम করতে গেলে তো 2 ঘন্টা এটাতেই পেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটা তো পসিবল হবে না। तो इसमें 3 मार्क्स कंपलसरी है। ठीक है, 2020 से पहले बहुत सारा मार्क्स आता था, तो अभी मार्क्स घटा दिया है, लेकिन सिलेबस का लेंथ बहुत ज्यादा है। ঠিক আছে, তো যদি একটু সিলেবাসটা একটু কমে দিত একটু ভালো হতো। ঠিক আছে, তো क्योंकि बहुत सारा पार्ट है, तो একটু যদি কমাতে ভালো হতো। তো সিবিএসই কমিয়ে দিয়েছে অনেকটা, 30%, 30%, 10 এ 12 এও কমিয়েছে 30%। 12 এর টাইম বুঝতে পারিনি কি কমিয়েছে, মানে যে পোর্শন গুলো কেউ পড়াতেই না ওগুলো কমিয়ে দিয়েছে। মানে যে পোর্শন গুলো থিওরি থাকতো না, যে টিচার বলতে এটা বাড়ি থেকে দেখে নিবি, ওই পার্ট গুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে, জানি ওগুলো থেকে এমনিতেও কোশ্চেন আসে না, তো বলে দিচ্ছে 30% কমে দিচ্ছে, ইলেকশনে জিতে গেল। ইলেকশনে ওটাই পয়েন্ট, সিলেবাস কমালেই ইলেকশন জিতবে। ঠিক আছে, যেই সিলেবাস কমাবে। ঠিক আছে, যদি কেউ বলে যে পরীক্ষা দিতে হবে না, ও আর কিছু করতে হবে, ইলেকশনে জিতবে ফার্স্ট একদম। तो 3 मार्क्स कंपलसरी, 6 मार्क्स ऑप्शनल, कंप्लीटली फिगर बेस्ड एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन। ঠিক আছে, তো ফিগার বেসড কোশ্চেন इसमें बहुत सारा है। নিউমেরিক্যাল আমি করাবো কিন্তু একটাও সিলেবাসে, ঠিক আছে, টেক্সট বুকেও আছে, এক দুটো দু তিনটে আছে নিউমেরিক্যাল,
इसमें फॉर्मूला भी बहुत सारा है, लेकिन एक भी फॉर्मूला एग्जाम में लिखना नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा इसलिए मार्क्स नहीं दिया, क्योंकि फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, ओनली डायरेक्शन है। তো इसमें एक रूल है, রুলটার নাম है যেমন ওইটা রুলটা অন্য নাম ছিল, তো আমি রুলটার নাম দিয়ে দিচ্ছি আশীর্বাদ রুল। ঠিক আছে, ওইরকম নামের রুলস গুলো এই চ্যাপ্টারে আছে। তো জাস্ট সে 10 to 12 রুলস আর দেয়ার, এবিসিডি রুল নানা রকম রুল আছে। ঠিক আছে, তো আশীর্বাদ রুলটাই বেস্ট। ঠিক আছে, তো লেফট হ্যান্ড রুল, রাইট হ্যান্ড রুল, এরকম অনেক রুলস আছে। রুলস গুলো সব এখানে দেখবি কি কি আছে, ওগুলো একটু কনফিউজিং আছে। ठीक है, तो इसमें रूल समझाते ही क्या है, एक्स्ट्रा क्लास लगता है कि 4 दिन में ही कंप्लीट। ঠিক আছে, তাও নাও হতে পারে, কারণ এত রুলস আছে, बहुत लेंदी चैप्टर है। तो इसमें टेक्स्ट बुक और सैंपल पेपर्स करने से ही होगा, सैंपल पेपर्स में नया तरह का क्वेश्चन आएगा। ঠিক আছে, আমিও দিয়ে দেবো স্যাম্পল পেপার্স, যদি কেউ বলে নেবো না তখন আমি কোশ্চেন পাঠিয়ে দেবো, যেগুলো ওগুলো থেকেও হয়ে যাবে। তো মডারেট है लेकिन बहुत लेंदी चैप्टर है। ঠিক আছে, তো ये तो অ্যাকচুয়ালি তো আমি তো এখন এটা অফিসিয়ালি দেখাচ্ছি, মানে এমনিতে অফিসিয়ালি স্কুলে দেখায় না, বাড়ি থেকে যখন ইন্সপেকশনে লোক আসে, তো স্কুলতে বেশি বেশি দেখায় যে আমরা এত প্রজেক্ট করাই, এত ইয়ে করাই, ইন্টারাকশন করাই, এত স্মার্ট ক্লাস করাই, আসলে কিছুই না। ঠিক আছে, তো ওই ব্যাপারটাই দেখালাম, তো 4টে লেকচারে হবে, লাস্টে দেখাবে একটাতেই কমপ্লিট। একটাতেই স্টার্ট হলো, ওই দিনই কমপ্লিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো ওরকমই হয়, তো স্কুলে তো অ্যাটলিস্ট তাই হয়, তাই না? স্কুলে একদিনই তো, যেমন একটা ছেলে বললো আগের বছর যে স্কুলে হচ্ছিল, মানে ক্লাসটা, মানে চ্যাপ্টারটা কি বুঝতে পারলাম না, এই চ্যাপ্টারটা হলো, এর আগেরটা হলে পরেরটা হলো, মানে তিনটে একদিনই হয়ে গেল। তো কত মিনিট টাইম? 40 মিনিটসে, 40 মিনিটসের মধ্যেই তিনটে চ্যাপ্টার কি করেছে কি জানি। তো ভালো তো, টিচারের তো কত স্কিল আছে, তাই না? সব থেকে স্কিল তো টিচারের, যে 40 মিনিটসেও তিনটে চ্যাপ্টার করে দিয়েছে। ঠিক আছে, বয়েজ স্কুলেই একটা। ঠিক আছে, তো আগের বছরই তো শুনলাম। তো রিভিশন নাম্বার इसका 8 होगा। ঠিক আছে, 8 নম্বর থেকে রিভাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো, একটা ছেলে যেমন বলছিল আগে তার আগের ইয়ার, ঠিক আছে, তো এখনো যে আছে, এখন তো 12 হবে, হ্যাঁ 12 হচ্ছে, 11 থেকে 12 উঠলো। তো ও যখন 10-এ ছিল বলছিল যে স্কুলে এই একটা চ্যাপ্টার পড়াচ্ছিল যেখানে কি লজেন্স রুল আছে। আমি বললাম লজেন্স, আমি বুঝে গেছি এটা লেঞ্জেস ল হবে, লেঞ্জেস ল বলে স্যার বলেছে লেঞ্জেস ল, আর ও শুনেছি লজেন্স। লজেন্স রুল কোন চ্যাপ্টারে আছে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম। তো আমি বললাম যখন পড়াবো তখন বোঝাই যাবে কোন চ্যাপ্টারে আছে। ঠিক আছে, দেন এখানে কি হচ্ছে, এখানে একটা কম্পিউটার কোনো দেখিয়েছে, যে কম্পিউটার অনেক হিট হয়ে যায়, তো মোবাইলে যদি সাপোজ কেউ গেম খেলে, ঠিক আছে, আমি তো গেম খেলি না, ঠিক আছে, তাও এটা এমনিতেই গরম হয়, খারাপ মোবাইল বলে। ঠিক আছে, তো ভালো, এটা নকল আইফোন আছে, মানে আইফোনের মতো দেখতে, সবাই ভাবে আইফোন, নট আইফোন। ঠিক আছে, এটা কি লাগছে কিছুটা আইফোনের মতো, এবার খানিকটা থাকে ওইটাতে, আগে লাগতো, মানে আগে, মানে অনেকে দেখি ওইটা বলতে যে এটা আইফোন কিনা, বলে না আইফোন না, এটা তো খুব বাজে ফোন একটা, কিছুই হয় না। ঠিক আছে, হ্যাং করে শুধু। তো এই ফোন গুলো যেমন হচ্ছে, কিছু ফোনে কথা বললেও গরম হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো তো হিটিং না হয় যাতে, এখন নিউ সিস্টেম এসছে, ওয়াটার কুলিং সিস্টেম এসছে। তো ওয়াটার হ্যাজ ভেরি হাই স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। ठीक है, इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज नहीं होगा वाटर का, लेकिन बहुत सारा वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी एडवांटेज से पीसी कूलिंग सिस्टम है ना, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। তো মোবাইল में भी ওয়াটার সার্কুলেশন रहता है, লিকুইড সার্কুলেশন। নতুন ভালো মোবাইলে থাকে যেগুলো, এই মোবাইলে পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, এই কম্পিউটারে নেই, ভালো কম্পিউটারে আছে। ঠিক আছে, তো ওগুলো থাকে। तो कैलोरीमेट्री चैप्टर क्या है, 4 मार्क्स कंपलसरी है। जो कंपलसरी पोर्शन है थ्योरी बेस्ड पोर्शन है, एंड 6 मार्क्स ऑप्शनल। थ्योरी इजी, थ्योरी आता है, थ्योरी इजी है। ठीक है, थोड़ा ग्राफ आता है, ग्राफ और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वो इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत लेंदी कैलकुलेशन। तो अगर कैलकुलेटर अगर मिल जाए तो सभी कर देंगे, सभी का आंसर मिल जाएगा, +4 का क्वेश्चन +4 में 4 होगा। लेकिन क्या है कि इतना लेंदी होता है ना, तो इसीलिए क्या है, इसे स्किप करना ही बेटर। मतलब कंपलसरी सेक्शन में तो करना ही होगा 4 मार्क्स। तो जो सेकंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल आता है 4 मार्क्स का, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, अगर कोई स्टार्ट करे तो बहुत टाइम लग जाए। अगर आंसर में कोई रॉन्ग हो जाए एक स्टेप में, तो टोटली रॉन्ग, फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर सपोज क्वेश्चन अगर अदर चैप्टर से टफ क्वेश्चन चला है, साउंड से टफ है, इलेक्ट्रिसिटी टफ है, तब ओनली क्वेश्चन सेट करना, अदरवाइज ক্যালোরিমেট্রি देखिए স্কিপ করতে। ঠিক আছে, এবার তো ক্যালোরিমেট্রি 6 মার্কস দিয়ে দিয়েছিল, বলছিল স্কিপ করতেই দেবো না। ঠিক আছে, এবার এটাই দিয়ে দেবো, করতেই হবে। ঠিক আছে, তো
2 lectures में कंप्लीट होगा क्योंकि न्यूमेरिकल से बेसी है और लेंथी কিন্তু আমি তো ক্যালকুলেটরই করব আর স্টুডেন্টরা ইয়েতে করবে আসলে করবে তোদের টাইম লাগবে আমার তো টাইম লাগবে না এখন তো আরো কম টাইম লাগবে ঠিক আছে এখন তো সব আরো কম মানে জাস্ট এই তো বাটন প্রেস করে করে অর্ধেক পড়া হয়ে যাবে অর্ধেকটা একটু লিখবো ঠিক আছে তো ড্রয়িং ড্রয়িং যেগুলো আছে तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना होगा लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन रह ही जाएगा तो चैप्टर को स्किप करना ही बेटर है न्यूमेरिकल पोर्शन सेक्शन बी के लिए ठीक है तो इजी चैप्टर है मीडियम लेंथ का चैप्टर है रिवीजन नंबर 11 তো यहाँ तक তো হয়ে গেল তাই তো 11টা চ্যাপ্টার একদিনই করে দিই একদিনই হয়ে গেল 11টা চ্যাপ্টার টিচার স্কুলের টিচার থেকে আমার একটু বেশি স্কিল মনে হচ্ছে ঠিক না স্কুলের টিচার এতটা পারবে না একদিনে ঠিক আছে আমার একদিনে হয়ে গেল দেন अभी क्या है এখানে একটা লোক দেখাচ্ছে না কিছু রিপেয়ার করছে আমরা এখানে চলে যাবো এই চ্যাপ্টারটা পড়ার পর ঠিক আছে তো ये एक्चुअली क्या है न्यूक्लियर फिशन एक होता है ना फिशन और फ्यूशन फिशन में क्या होता है लार्जेस्ट साइज का अगर एटम हो वो स्प्लिट इनटू पार्ट ब्रेक हो जाता है ठीक है और जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब था वो क्या था वो ये पार्ट नहीं था वो स्प्लिटिंग का पार्ट था दैट इज न्यूक्लियर फिशन और ফিউশন जो होता है जो स्टार से स्टार्स बोलলে সবাই বলিউড স্টার ভেবে নেয় বা হলিউড স্টার ভেবে নেয় ঠিক আছে ক্রিকেট স্টার হতে পারে ক্রিকেট প্লেয়াররাও তো স্টার তাই না ওরা স্টার না তো স্টার বললে আমি স্টারই ভেবে নিতে হবে সবাই ঠিক আছে পরে আমি বলতাম যে স্টার সান যে যতগুলো স্টার্স আছে তো তাদের কোরের মধ্যে একটা রিয়াকশন হয় যেটা অ্যাকচুয়ালি ফিউশন तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स मर्ज होता है उससे हीलियम फॉर्म होता है तो इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप होता है तो दिस इज आर्टिफिशियली ऐसा প্রিপেয়ার करने का কোর পার্ট এই কোর অফ দা পার্ট যখন রিঅ্যাকশন স্টার্ট হবে এখানে থাকবে না ঠিক আছে এ থাকলে কি হবে উড়ে যাবে এই উড়ে যাবে কি এর থেকে কয়েক किलोमीटर জায়গা उड़ जाए কেন হচ্ছে क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना होगा अगर जब रिएक्शन स्टार्ट होएगा 10 टू द पावर 7 केल्विन टू 10 टू द पावर 9 केल्विन 10 टू द पावर 9 केल्विन क्या है कि 1 ক্রোর কত হবে কতগুলো দেখি জিরো বসাই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इतना डिग्री सेल्सियस पे अगर देख ले तो ये क्या लो टेम्परेचर है तो इसमें तो सभी इवेपोरेट हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट से ही टेम्परेचर ही था एट 4 तो ये रिएक्शन स्टार्ट होने पर इतना टेम्परेचर जनरेट ठीक है तो उससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा ठीक है तो डिस्टर्बेंस था कि सब जगह से क्लास শুরু হয় এখানে চ্যাপ্টার কমপ্লিট হলো ডিস্টারবেন্স স্টার্ট হয়ে গেল ঠিক আছে तो 6 मार्क्स कंपलसरी है और 4 मार्क्स ऑप्शनल तो 6 मार्क्स कंपलसरी लेकिन बहुत ही इजी टाइप का ही चैप्टर मेमोरी बेस्ड है और न्यूमेरिकल भी नहीं है सबसे एडवांटेज क्या है कि इतना मार्क्स 6 मार्क्स तो मिल ही जाएगा विदाउट डूइंग एनी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करना ही नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल আমি সবই করাবো কিন্তু ওগুলো এক্সট্রার জন্য ইন ফিউচার কাজে লাগবে টেনে তো লাগছে না তখন এক্সট্রা জাস্ট তুমি দেখার জন্য ঠিক আছে एंड इसमें ओनली कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आता है इजी लेस नंबर न्यूमेरिकल्स कम है अगर आएगा तो एक न्यूमेरिकल आएगा 1 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है वो काउंट करना कि 32/8 कितना होगा ওইরকম न्यूमेरिकल ठीक है ওগুলোই न्यूमेरिकल করতে হয় মানে একটা কনসেপ্ট লাগে तो এটা कॉम्प्लेक्स কিছু না जैसे कैलोरीमेट्री में क्या है बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है इसमें इजी टाइप का न्यूमेरिकल ঠিক আছে তো এটা তিনটে লেখা আছে তিনটে লাগবে না এটা হচ্ছে একদিনই কমপ্লিট করা হয় কারণ এটা লাস্টে হয় তো তখন তো টাইমই থাকে না ঠিক আছে তখন সবাই টেনশনে পরীক্ষা চলে আসে একদিনই কমপ্লিট ঠিক আছে তো তিনটে তো ফার্স্টের চ্যাপ্টারে হবে এটা একদিনই তো প্র্যাকটিস 10 ইয়ার্স PYQ তো 10 ইয়ার্স না হোক 5 ইয়ার্স का নিতেই হোক লাস্ট 5 ইয়ার্সটাই করতে বলছি কারণ তার আগে অন্য প্যাটার্ন ছিল এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে ओनली 5 ইয়ার্স लास्ट 5 ইয়ার্স का নিতে एकदम 100% मार्क्स मिनिमम 100% मार्क्स मिलेगा या उससे ज्यादा मिल सकता है ঠিক আছে ওইটাই বললাম যে মিনিমাম 100% মার্কস ঠিক আছে একটা বই আছে সিবিএসই 10 এর একটা বই আছে সায়েন্সে যে 100% ফিজিক্স এমনি কিছু একটা না 100% 12 এর আছে 100% ফিজিক্স আমি বললাম যে ওই বইটা পড়লে কি হবে যে কেউ যদি ট্রাই করে যে আমি 95 পাবো আমার 100 দরকার নেই কিন্তু ওকে জোর করে 100 পেয়ে যাবো মানে পড়লে মানে যদি কেউ বলে আমার 95 দরকার আমি 100 নেবো না আমার পছন্দ মতো মার্কস রিপোর্টটা চলে আসবে ঘরে আমার পছন্দ না ঠিক আছে কি বলবো তো তখন ও জোর করে বইটা কেউ কিনে নেয় তো 100 হবে মানে কেউ আটকাতে পারবে না এবার 100 এর বেশিও হতে পারে ঠিক আছে সেটা হয়ে গেল হয়তো ঠিক আছে तो इजी चैप्टर मीडियम का चैप्टर रिवीजन नंबर इसका 3 है
ठीक है, तो इसमें तो टोटली चैप्टर्स हो गया, सिलेबस को ওভারভিউ हो गया, ঠিক আছে, হয়ে গেল সিলেবাস ওভারভিউ। এবার লার্নিং মেটেরিয়ালস বলে দিই যেগুলো থেকে কি পড়তে হবে না পড়তে হবে, ঠিক আছে, ওই মেটেরিয়ালস গুলো, ঠিক আছে। लर्निंग मटेरियल, तो लर्निंग मटेरियल्स में ये तीनों बुक्स अच्छे तरह से देखना है कि देखिए क्यों आइडेंटिफाई করতে পারছে কি বইগুলো আছে, একটা তো পেরে যাবে যেন সামনে বসে তো আছে তো, আছে তো, একটা তো হয়ে গেল, লাস্টেতে আছে, ওইটা এখানে আছে, এরপরেই বইটা ওইটা একটা দেখাবো, ঠিক আছে, দিস বুক ফর। तो सबसे पहले तो ये এটা তো বলা না বলা सेम ये तो सभी के पास है, ठीक है, तो ये स्टार्ट फ्रॉम हियर, जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इसी से स्टार्ट करना होगा, इसी में एंड हो जाएगा, ठीक है, এটাতেই এন্ড হবে অন্যগুলো জাস্ট এমনি। देन क्या है कि अगर सपोज ये ट्रू फ्रेंड कहा जाता है ना कि ट्रू फ्रेंड कौन है, तो अभी तो कोई ट्रू फ्रेंड नहीं होता, तो टीचर्स আর নট ফ্রেন্ড, টিচার এখন এত কিছু করে যাচ্ছে, যখন পরীক্ষা হবে তখন টিচার ঘুরতে চলে আসে, তখন যদি কেউ ফোন করে যে স্যার ফোর্থ চ্যাপ্টার থেকে একটা কোশ্চেন আছে, মানে এটা এক্সারসাইজ এত নম্বরে আছে, যে এটা এটা এমনি কেন করলে এই ফোর্সটা বুঝতে পারছি না কেন এসছে, তো টিচার কি বলবে, রং নাম্বার দেখে দিন, মানে পড়তে এসছে টিচার তাও ডিস্টার্ব করছে ফোন করে বলি, ঠিক আছে, সন্ধ্যার সময় ফোন করে বলে মিড টার্মের সময়, কারণ জানি তো মিড টার্মে পড়ে আসবে, মিড টার্মে রিসিভ করে, হ্যাঁ ওইটা এমনি ভাবে করে, এটা এমনি করে না আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, যে আমাকে পাঠা আমি এখন হোয়াটসঅ্যাপে সলভ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আগে আর কি, মানে মিড টার্মের সময়। আর ফাইনাল টার্মের আগে যখন রিভিশনে ফোন করছে তখন এই বইটা এমনি করবে না, ফোন काटবে ना, ये কিন্তু একদম ঠিকঠাক বলবে, ঠিক আছে, ये एकदम ভালো কথা বলবে। तो इंटर रिविजन इसमें क्या है, रिविजन नोट्स भी है, ठीक है, जो समरी होगा, ठीक है, समरी नोट्स भी है, फॉर्मूला भी है, ऑल्सो चैप्टर वाइज जो होता है ना कि समरी तो चाहिए होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो इतना पेजेस है तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो ये बेटर है, ठीक है, तो इसमें रिविजन नोट्स भी है, तो दिस इज ट्रू फ्रेंड, ঠিক আছে, তো টিচার তো হচ্ছে না ট্রু ফ্রেন্ড, ঠিক আছে, ফর্মুলা দিল, দেন তো রিভিশন প্র্যাকটিসের জন্য এটা রাখবো, अदरवाइज যদি কেউ বলে একসঙ্গে আমি সব কিনে নেবো তখন হচ্ছে এটাই। तो इसमें क्या है, इसका एक एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है, इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, कि सर्कुलर मोशन अलग पार्ट कितना क्वेश्चन आया है सब কিছু দেওয়া আছে, एंड देन এটা তো সবাই কিনবেই যেটা হচ্ছে নরমালি নিতেই হবে, लेकिन इसका उतना एडवांटेज नहीं है, तो सभी पेपर्स मिल जाएगा, এটা না কিনলেও হবে, যারা কিনেনি, तो वो जिन लोगों ने परचेस नहीं किया तो परचेस करना है, मेरे पास है पीडीएफ, तो मैं भेज दूंगा, तो उसे प्रिंट आउट कर लेने से ही होगा, ठीक है, अदरवाइज मोबाइल में रखने से भी होगा, ठीक है, যাতে কেনা নতুন एडिशनও দরকার নেই, नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई पुराना एडिशन है तो नया एडिशन परचेज करने का कोई जरूरत नहीं, सब हम ही पढ़ो, तो ओनली सेकेंड में जो बुक था ना आईसीएससी फिजिक्स, वैसा केमिस्ट्री का भी एक होगा, सेम होगा, ओनली वो दोनों परचेज करना, और बेसिक टेक्स्ट बुक तो है ही, वो तो स्कूल में तो उसी से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये ऑल इन वन बेस्ड, मतलब ओनली प्रैक्टिस के लिए, जब पूरा चैप्टर कवर हो जाए उसके बाद इससे हेल्प होगा, लेकिन इससे पहले जो बुक था तो उसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज है, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उससे कितना क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस हो गया, তো প্রি মক মক টেস্ট একদম আচ্ছা হোগা, ঠিক আছে, তখন আমার কাছে কোনো ফোন আসবে, ওটা যদি পড়া হয়, তাই জন্য এটা বলে দিলাম আর কি, তো আমার কাছে ফোন চলে আসবে যে মক টেস্ট এমনি করলো, এবার কি আর কয়েকদিনে ও কি মেকআপ করতে পারবে, তাহলে আপনি টেনশন করবেন না যে মক টেস্ট নিতে টিচাররা একটু কমই মার্কস দেয়, তো খুব ভালো করবে, এইখান থেকে 100% বেশি ভালো হবে, ঠিক আছে, যা মার্কস পেয়েছে তার থেকে 3 গুণ 4 গুণ মার্কস, ঠিক আছে। तो अदर क्वालिटी बुक्स যেগুলো হচ্ছে देन सैंपल पेपर्स तो एक लेना ही होगा, क्लास 10 और 12 में तो सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो परचेज करना नहीं है, ठीक है, और খুঁজে পাচ্ছি, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ আপনি কি এখানে এসেছেন, মানে হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো আগের ব্যাচটা ক্লাস করাচ্ছি, তবে তো ওকে আপনি 5টার সময়, কটা বাজলো এখন, আপনি 5টাতে পাঠিয়ে দিতে পারেন, হ্যাঁ হ্যাঁ 5টাতে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন, তারপর তখন কথা বলে নিচ্ছি, ঠিক, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওকে ছাড়বো না, ও ছুটি পরে বসেই থাকবে, ঠিক ঠিক, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।
আচ্ছা আচ্ছা, না ওটা আমি ওদের ক্লাসটা করে নিই, ওই আগের ব্যাচটাই চলছে, তারপরে আমি আপনার সঙ্গে বলছি কথা, ঠিক আছে? ঠিক 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 আছে, নতুনদের একটাই টাইম বলেছি তো ওরা ভেবেছে একটাই ব্যাচ, হয়তো ভাবছে অনেকে যখন ফোন করতে এসে দুপুর বেলাতে ফোন করলো তখন বললো যে একটু এখন কি রেস্ট নিচ্ছেন, ঘুমাচ্ছেন? তা আমি বললাম যে শরীর খারাপ তো তাই জন্য আমি পড়াইনি, তখন বলেছে এসিটা চালিয়ে এই অনেক কিছু দিয়ে বলে দিলাম, আমরা আমাদের বাড়িতে এসি নেই। অনেক কিছু মানে, তাই জন্য ওই টেন দিচ্ছে একটা এত কথা বলতো আর কি, মানে ও যতটা কথা বলতো ও তো কিছু একটা কথা বলতাম, মায়ের কথা বলতো, কিন্তু ভালোই পড়াশোনা তো ফার্স্ট হতো, ফার্স্ট সেকেন্ডই থাকে। হ্যাঁ, এত মানে আশেপাশের কথা। এই টিচার এমনি কোয়েশ্চেন দিচ্ছে, এই টিচার না এই কোয়েশ্চেনটা করতে জানে। এমনি করতে হবে। তো আমি ভয় লুকিয়ে থাকতাম। মানে দেখা করতাম না। মানে কিছু খেতাম না। আমি কোয়েশ্চেন করেছি, দেখুন আপনি এটা পড়াননি। এটা কোয়েশ্চেনটা শিখছেন কিন্তু সবাই তো কি বলবো? আমাকে কাউকে ছাড়ে না। স্কুলের টিচারকে এমনি করে ডাইরেক্ট। যে আপনি এটা তো পড়ানই না, আপনি দিচ্ছেন কেন এটা? ওরা জানে না আপনি এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিলেন। ওরা কি করে পারবে? বলে এরকম কোয়েশ্চেন সবসময় স্ট্যান্ডার্ড করবেন, কিন্তু সবসময় দেখবেন যাতে কি হয়, যাতে স্টুডেন্টদের মধ্যে যেন কখনো খারাপ না হয়। তাহলে খুব ভালো, আপনি আপনার স্কুলের টিচারদেরই বলুন, আমি জানি এটা ভালো। ठीक है। तो सैंपल पेपर्स में सबसे बेटर बेटर तो ये है, लेकिन सैंपल पेपर कोई भी दैट इज एडू कार्ड का होता है, अगर कोई भी पब्लिशर्स का हो, एमटीजी का होता है, कोई भी सभी का एक है। सैंपल पेपर तो कॉपी লাইন होता है, ঠিক আছে, মানে এখানেও যা থাকবে অন্য পাবলিশার্সও একই পেপারই থাকবে, ঠিক আছে। तो सैंपल पेपर्स একটা যে কোনো কিনলে হবে, जैसे आर्यन बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ঠিক আছে, তো এখন তো কিনতে হবে না, ये कब चाहिए जब अक्टूबर नवंबर में इसे परचेज करना हो, आफ्टर दुर्गा पूजा से परचेज करना हो, उससे आगे तो नहीं करना, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट बुक है फिजिक्स में, अगर सपोज कोई एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहे, ठीक है, एक्स्ट्रा देखिए बोले पढ़बो, देन क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सीबीएसई का है, साइंस का है, लेकिन इसमें क्या है फिजिक्स का कुछ चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर है ना, तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए बेटर है, तो मेरे पास है पीडीएफ, मैं ही भेज दूंगा, परचेज करने की जरूरत নেই। যদি কেউ বলে যে মোবাইলে অসুবিধা তখন সে কিনতে পারে, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, আমার কাছেই আছে, সব দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। एंड ऑल्सो एक बुक जो परचेज करना होगा, ये तो मेरे पास नहीं है, जो लास्ट बुक है ये भी फाउंडेशन का बुक है। इसमें क्या होगा, थोड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो थोड़ा हायर लेवल का न्यूमेरिकल्स रहेगा, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई एक्सेल करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट में पर्टिकुलर चैप्टर्स, सब चैप्टर जैसे कि फोर्स हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, वर्क एनार्जी, तो সব চ্যাপ্টারে 10, এটা 10 এরটা 9 এরটাও আছে, 9 এরটা तो এখন লাগবে না। तो इसमें फाउंडेशन में क्या होगा कि एक्चुअली सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस करके है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, हीट, कैलोरीमेट्री, वो सब चैप्टर इसमें अवेलेबल। तो ये क्या है, ओनली फॉर हायर ऑर्डर क्वेश्चन, ठीक है, अगर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन के लिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये चाहिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। तो सैंपल पेपर तो एकदम 100% परचेज करना ही होगा, ঠিক আছে। অফ দ্য বার্থ তখনই করতে হবে, তার আগে তো এটা অতটা লাগছে না, ঠিক আছে। তো এটা কমপ্লিট, लर्निंग मटेरियल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ओनली टेक्स्ट बुक है, और जो चैप्टर वाइज आर्यन का जो पेपर है, ঠিক আছে, ওটা কিনলেই হচ্ছে। বা আমিও আমার কাছে আছে, ওটা পাঠিয়ে দিতে পারি, এখন দরকার নেই, কয়েকদিন পর নিউ এডিশনই পেটে 2025 এরটাই কিনতে হবে, 2024 এরটা নট রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে, 25 এরটা নিয়ে নেওয়া বেটার। देन ये तो कंप्लीट हो गया, देन डिटेल लर्निंग मटेरियल के लिए जो मेरा खुद का ही जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट से हो जाएगा। तो ये वेबसाइट में लिखा है ना कि तो फिजिक्स प्लस केस डॉट कॉम बाई आईसीएसई क्लास 10, तो इसमें पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड बोला था वो एक ही पासवर्ड रहेगा। तो उस पासवर्ड में जितना सैंपल पेपर्स हो, जो मेरा नोट्स होगा, A to Z সব কিছু ওর মধ্যেই থাকবে, ঠিক আছে, মানে এক একটা ক্লাস করাবো ওর মধ্যেই দিয়ে দেবো, পাসওয়ার্ড থাকবে। তো পাসওয়ার্ডটা থাকলে দিয়ে देबो, तो ওটাতে अगर सपोज कोई अगर क्लास मिस कर जाए, सैंपल पेपर्स असाइनमेंट सभी इसी में रहेगा। আর প্লাস হোয়াটসঅ্যাপ মে ভি मैं दे दूंगा, ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপে যার যেটা ডাউট আছে পাঠিয়ে দিই, ঠিক আছে। তো একদিনে 100টা ডাউট না পাঠাতে, মানে একটু কম পাঠালেই বেটার, ঠিক আছে। তো তো ডাউট যাই হবে তখন ইনস্ট্যান্ট এখন থেকে, আজ থেকে বাড়িতে গিয়ে দৌড়ানো স্টার্ট করে দিই, ট্রেডমিলে যেমন ফ্লো হয় না, ঠিক আছে, তো এক্সারসাইজ এরকম এক্সারসাইজ থেকেই স্টার্ট করে দিতে হবে, তবে একদম 100%, ঠিক আছে, 100% টার্গেট রেখে নেবো আর কি, চিন্তা নেই, ভালোই হবে এবার সবারই, আশা করছি এবার ভালোই মার্কস হবে, কারণ এটা লাস্ট ইয়েতে মানে এই প্যাটার্ন তো চেঞ্জ করছে, তো ওরা চাইবে না আর কেউ মানে নেক্সট রিফ্লেক্ট করুক আর কি, ঠিক আছে, রিফ্লেক্ট করাবেও না, জোর করেই পাস করিয়ে দেবে, ঠিক আছে, জোর করেই পাস করাবে।
ठीक है, बट टेस्ट सीरीज तो टेस्ट तो लेना ही होगा ना। तो टेस्ट तो में बहुत सारे होगा, लेकिन टेस्ट इजी होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ডিমোটিভেট করনা, তো ওর তো ওর মায়ের কথা আমি শুনে নিয়েছি। মানে আমি কেন, সব টিচারই শুনে নিয়েছে। তাই বলছে স্টুডেন্টদের ডিমোটিভেট একদমই করবো না, স্টুডেন্টরা বেশি মার্কস, ঠিক আছে। तो स्कूले जा कर করবে ওটা তো স্কুলের ব্যাপার, তো আমার কাছে একটু বেশি করে মার্কস যেতে পারে। तो टेस्ट सीरीज कैसा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, 24-25 का टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज एक्चुअली क्या होता है, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है, इसका मीनिंग क्या है ये तो स्टडी नहीं करना। ठीक है, डायग्राम का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं है कि ऐसे डायग्राम आएगा। तो एग्जाम पेपर तो फिजिक्स पेपर দিচ্ছে টিচার। আর তো লাস্ট বেঞ্চে যে আছে, তো লাস্ট বেঞ্চে ওদের তো এখনো রিয়াকশন হয়নি না, এখানে রিয়াকশন হয়নি এখনো কিছু। ঠিক আছে, এর তো এখনো স্মাইলি হাসছেই, তো তো কোনো রিয়াকশন হয়নি। তো এই কি হয়, অনেকেই তো ভয় পায়, যেমন হচ্ছে এই যেমন দেখছেই না, বলছে দেখবই না পেপার, ঠিক আছে, পারবো না পারবো, চোখ খুলে যদি কি হয়। ঠিক আছে, এই তো আবার দেখছে যে দেখেও না দেখা করছে, ভাবছে পেপার পারবো তো, পাস হবো তো, ঠিক আছে, ঘরে গিয়ে মানে রেজাল্ট করানোর সময় ও যাতে মার না খাই আর কি, ঠিক আছে, ঠিকঠাক হবে। তো টেস্ট সিরিজ এটা দেয়নি বলে, টেস্ট সিরিজ দেয়নি, তাই এই অবস্থায় যেই টেস্ট দিয়ে দেবে, যে রেগুলার আজ থেকে রানিং স্টার্ট করে দেবে, তখন কি হচ্ছে, তো টিচারের সামনে কোনো ইয়ে নেই, তো সাপোজ টিচার, টিচার টিচার আছে, টিচারের সামনে তো ভয় তো লাগছে না, তাই না, টিচারের সামনেই তো হাত মেলালো, তাই তো। তো এটা টেস্ট সিরিজ আফটার গিভিং টেস্ট, টেস্ট সিরিজ দেওয়ার পর কোনো রিয়াকশন হচ্ছে না। এবার টিচারের রিয়াকশন কি, টিচারে তো এত হাসি খুশি দেখে স্কুলের টিচার, এবার টিচার কি বলবে, টিচারকে একটু ম্যাগনিফাই করে নি, এখানে ম্যাগনিফাই হয়, এত ম্যাগনিফাই হবে টিচার, ঠিক আছে। তো টিচার তো এখানে তো হাসছে যে স্টুডেন্ট ভালো, তো টিচার তো অবভিয়াসলি ভালোই লাগবে, ঠিক আছে, আমাদের তো ওটাই লাগে। স্কুলের টিচার কি বলছে, হ্যাঁ এখন হেসে দে, ঠিক আছে, পেপার তো তো আমি চেক করবো, দেখবো কত ফার্স্ট, আমি তো মার্কস দেবো, ঠিক আছে। যাই হোক, তো এবার আমরা কাজের জিনিসে চলে আসি, টেস্ট সিরিজের ব্যাপারটা বলে দিই। ঠিক আছে, আজকে ফার্স্ট এর বলেই এটা করলাম না, তো নেক্সট দিন থেকে তো খুব সিরিয়াস, ঠিক আছে, তো খুব সিরিয়াস হয়ে যাবে, খুব क्रिटिकल पोर्शन, অনেকগুলো এক্সট্রা ক্লাস করতে হবে, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लास होगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ये तो होता ही है नॉर्मली। ठीक है, तो 7 लेक्चर्स के बाद एक टेस्ट, और टेस्ट होगा ना हॉलीडेज में होगा, ऐसा नहीं कि संडे को टेस्ट ले लिया। तो संडे में क्या है, एक अगर वन क्लास अगर एब्सेंट हो जाए, अगर मिस हो जाए, तो ह्यूज सिलेबस है फिजिक्स का, इतना सिलेबस से कंप्लीट ही नहीं, वीक में एक दिन से होगा ही नहीं। इसलिए बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए। ऑल्सो क्या है कि टेस्ट तो लेना ही होगा। ঠিক আছে, তো টেস্ট নেবো কখন, যখন 7টা আমার ক্লাস হয়ে গেল, তারপরেই মানে নেক্সট দিন থেকে কাউন্ট হবে, তো 7টা ক্লাসের পরে হলিडेज में টেস্ট হবে। जब हॉलीडेज कोई होगा जैसे कि होली, ঠিক আছে, হোলিতে আমরা অনেকে আসতে পারবে না, হয়তো এলাম চিনতে পারলাম না কি এলো, ওইটাই হবে, ওইটাই হয়তো এলো, এমন কে চলে এসছে নাও চিনতে পারি, তো তাই জন্য হোলিটা বাদ বাকি আদার্স ডেতে থাকবে, ঠিক আছে। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही रहेगा, 40 मार्क्स का होगा। ঠিক আছে, সবই পেপার। इसमें एक টাইমার होगा, টাইমার আমি একটা অন করে দেবো, ঠিক আছে। তো তো টাইমার যেমন থাকে, যেমন সে ঘড়িগুলো হয় না, মিকি মাউস থাকে, তো ওরকম একটা টাইমার নিয়ে চলে আসবে মিকি মাউস, তো ওটা অন করে থাকবো, তারপর মিকি মাউস বলবে যে স্টপ রাইটিং, ঠিক আছে, তো টাইমার থাকবে। तो टाइमर बेसी হয়ে গেলে তখন नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो ये तो हो गया 40%। जो मेरा टेस्ट होगा ना, मेरे टेस्ट में 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अगर 40% से বিলো हो যায়, তখন আমি পেন্টস কল করবো। পিটিএম হবে, পিটিএম তো সবারই হবে, পিটিএম হবে সব, মানে সবারই হবে, যে 100% মার্কসও হবে, 10% মার্কসও হবে, ঠিক আছে। আর रिपोर्ट कार्ड একটা দিয়ে দেবো, रिपोर्ट कार्ड इज কি, रिपोर्ट कार्ड टेस्ट 1 में कितना मिला, टेस्ट 2 में कितना मिला, पेरेंट्स এর সিগনেচার, আমার সিগনেচার থাকবে, ঠিক আছে। তো আমার একটাই সিগনেচার, পেরেন্টস এর কন্টিনিউ সিগনেচার হবে, ঠিক আছে। এবার 12 এ দিলে কি করবে, 12 এ তো বাইরে গেল, তো এখনই পেরেন্টস এর সিগনেচার হয়ে গেল, কি করে হবে, ওরটা আমারটা ওকে দিয়ে দিলাম, ওরটা আমাকে দিয়ে দিল, সিগনেচার করে দিলাম, হয়ে গেল। মানে দুজন ইন্টারচেঞ্জ করে নিল, রিপোর্ট কার্ড গুলো নিজেরাই সিग्नेचर कर दिया, पेरेंट सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो 40% मार्क्स अगर मिले तब क्या गूगल में जॉब मिलेगा, 40% में तो नहीं मिलेगा, तो मिनिमम तो कितना चाहिए एडमिशन के लिए, 90। तो 60% है, 60% में भी तो नहीं होगा, 100%, 100% तो ছেড়ে দিলাম, 90% ही ठीक है, ঠিক আছে। তো 50% কোয়েশ্চেন যে होगा বুক से होगा, अदरवाइज নোট से होगा, ঠিক আছে, যেগুলো আমি দেবো, যেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট, সেগুলো থেকেই থাকবে। আর 50% न्यूली डिजाइन क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे कि थ्योरी हो, एक दो थ्योरी को छोड़कर सभी न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ द बुक आएगा, तो एक भी टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा क्लास 10। केमिस्ट्री में भी एक दो क्वेश्चन फिर भी आता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या है, टोटली आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक आएगा, एक भी न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा। लेकिन এখন তো আমি টেস্টে দেবো, क्योंकि मॉक होगा, प्री मॉक होगा, उसमें तो टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आएगा ना, तो ওগুলো তো দিতেই হবে, ঠিক আছে।
এটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এরপরে যেটা হচ্ছে কি কি ফলো করতে হবে স্টুডেন্টদের, তো এটা এখানে সবাই খুব ভালো স্টুডেন্ট, এটা এখানে ফলো করতে হবে না। তো যারা একটু ডিস্টার্ব করতে তাদের জন্য ফলো করা এটা রুলস। বলবো কি এটা না চ্যাপ্টার স্টার্ট করে দিই, একটু बलेई দিচ্ছি। वेल ऑर्गेनाइज्ड एक नोट कॉपी रखना होगा। नोट कॉपी जैसे कि আমার কাছে তো এখন কপি নেই, তো দেখি কোনো कॉपी नहीं देखी तो এরকম है ये जब मैंने नोट कॉपी जब मैंने करते ये कॉपी से सपोज फिजिक्स है, तो ऐसा नहीं मैंने जैसे कि क्लास 12 का स्टूडेंट है तो उसने क्या किया था कि उसका एक ही कॉपी है, तो स्कूल में ऑल सब्जेक्ट एक ही कॉपी में, जितना भी ट्यूशन है फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो सभी ट्यूशन एक ही कॉपी में। तो मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक होगा, तो उसने कहा तो मैं तो सर एग्जाम से पहले पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है। मैं तो जस्ट देखता हूँ कि मेरे सामने कौन है, इस साइड में कौन बैठेगा, इस साइड कौन बैठेगा, ওইটাই অ্যারেঞ্জ করে। ঠিক আছে তো? ও ইয়ে করে। ঠিক আছে তো আমি বলি ভালো। ঠিক আছে তো না ওর অপোজিটও ছিল, ও যেমন আছে একটা ওর মিরর ইমেজও ছিল একদম অপোজিট, মানে হয়তো সামনে কেউ কথা একটু বলছে চুপ করতো, তারপর বোঝাচ্ছে আমি বুঝিনি এটা। ঠিক আছে তো ও ওকেই বকে দিলাম, আমি বললাম, খুব ভালো অপোজিট একদম। ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম ওইটাই ছিল আর কি, যাই হোক। तो वेल ऑर्गेनाइज नोट कॉपी एक रखना होगा। ठीक है नोट कॉपी तो থাকবে फिजिक्स का एक अलग, और असाइनमेंट तो बहुत सारा होगा। असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम एक पढ़ाबो 1 वीक पर। ठीक है तो उससे पहले जो सॉल्व करना होगा तो उसका एक कॉपी चाहिए। ঠিক আছে তো अलग अगर हो जाए तो बेटर है। असाइनमेंट সব এমনি হবে যেমন অ্যাসাইনমেंट করছে না প্র্যাকটিক্যাল কি করছে, প্র্যাকটিক্যাল করছে নাকি, তো অ্যাসাইনমেंट সলভ করছে, তো ऐसे असाइनमेंट घर में सॉल्व करना होगा। ঠিক আছে এটা নয় যে আমি দিলাম আমি হয়তো পড়ে দেখা গেল অ্যাসাইনমেंट সলভ। ঠিক আছে তো ওইটাই হয়। ঠিক আছে তো देन असाइनमेंट कॉपी भी हो गया। देन क्या है कि एक ফাইল ফোল্ডার जैसे कि ক্লাস 10 না এবার যারা আইপিএসসি দিচ্ছে ওইখানে যারা টপার আছে আর কি, নাম বলছিলাম তিনজন তো খুব ভালো, মানে ওরা পড়তো আমার কাছে খুবই ভালো আর কি। তো আরো অনেকেই থাকবে স্কুলে ভালো হয়তো, মানে তিনজন এই দিতেই আর কি, তো খুব ভালো। তো ওদের আমি দেখেছিলাম তিনজনই হয়েছে একটা ফোল্ড, তো আমিও যেমন একটু ওদের দেখে আমিও স্টার্ট করে দিয়েছি, যদি আমিও টপার হয়ে যাই আমি ওইটা ভাবলাম ওটা তো টপার। ঠিক আছে ওদের দেখে এমনি ফোল্ডার যাই কোশ্চেন পেপার, মানে আমি বুঝতাম যে ওই কোশ্চেনটা টেস্টে নিয়েছিলাম আছে কারোর কাছেই নেই, অনেকে তো কোশ্চেনই নেই হয়তো কোথায় হারিয়ে গেছে, তো ওরা ঠিক একদম খুঁজে খুঁজে বার করে দিই। তারপর আমি ভাবলাম প্ল্যানিং করলে আমি এটা রাখা স্টার্ট করবো, এটা আমিও হয়ে যাই টপার। ঠিক আছে দেখছি চেষ্টা করছি টপার হয়ে গেলে ভালো। ঠিক আছে তো ফাইল ফোল্ডার এরকম একটা ফোল্ডার করতে হবে। ঠিক আছে তো এত দরকার নেই কোয়েশ্চেন পেপার, তো একটা করলেই হবে। ঠিক আছে এন্ড দেন অ্যাটেন্টিভ মানে হাত তুলে বলতে হবে না, একটা কোয়েশ্চেন করবো তো তো সবাই হয়তো বলে দিলে একসঙ্গে এটা প্রবলেম, কেউ বললোই না ওইটা আরো বেশি প্রবলেম। ঠিক আছে তো এমনি করে এই যেমন হাত তুলে বলছে না ওর মধ্যে হাত তুলে বলবে। ঠিক আছে এর মধ্যে অ্যাটেন্টিভ পার্টিসিপেশন দরকার, তবে পার্টিসিপেট করবে আর কি, অনেকে করেই না জানে করছে না বলছে না। ঠিক আছে আর বলে কি হবে, এটাই তো মার্কস হবে না। ঠিক আছে এন্ড দেন ডিসিপ্লিনও করতে হবে, ডিসিপ্লিন তো সবাই খুব ভালো এখানে। ঠিক আছে তো আমার থেকে তো ভালোই, তো যাই হোক। তো এবার তো কমপ্লিট হয়ে গেল এটার, যেটা টাইম পাসের ডিসকাশন ছিল, টাইম পাস টাইম ওয়েস্ট টাইম কনজাম্পশন হয়ে গেল। এবার কোর টপিক একটু স্টার্ট হবে, এখন তো একটু টাইম আছে ভালোই স্টার্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে এটা নিয়ে আর কিছু কারো বলার নেই তো। চলে আসছি 10 তো আমরা আছি মনে হয় ক্লাস 10 না, ক্লাস আমরা অনেকগুলো যে ক্লাসে তো হয়তো 10 এর, হয়তো 10 এর 12 এ নিয়ে চলে গেলাম, 12 এর 10 এ নিয়ে চলে এলাম ঠিক হয়। তো 23-24 এ লেখাতে গন্ডগোল হয়ে গেছিল। ঠিক আছে तो मोमेंट ऑफ फोर्स पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स तो हो गया है ना, कुछ स्टूडेंट्स का तो हो गया है कंप्लीट, हो गया है वेरी गुड। ঠিক আছে তো জিজ্ঞেস করে নিলাম, জিজ্ঞেস করবো আর কি জেনে নিলাম। ঠিক আছে तो मोमेंट ऑफ फोर्स में देखते हैं कि क्या क्या करना होगा। तो एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स तो एक पार्ट है, अदर पार्ट तो सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 पार्ट है। तो व्हाट इज द रोल प्लेड बाय मोमेंट ऑफ फोर्स इन आवर डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में मोमेंट ऑफ फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस एक्चुअली होता है जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स बेसिकली दिखाता हूँ उसके बाद थ्योरी स्टार्ट होगा। जैसे कि सपोज ये अर्थ का रोटेशन है, तो रोटेशन में कि मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी सीलिंग फैन का जो रोटेशन हो रहा है फैन का, ঠিক আছে যেমন এখানেও আছে ফ্যান পরেই দেখাচ্ছি, रोटेशन ऑफ अर्थ, देन এখানে फैन। ঠিক আছে तो इसमें लिखा है कि फैन का रोटेशन तो हो रहा है बहुत धीमे ही घूम रहा है, वन स्पीडে আছে এটা ফ্যানটা, এটা একটু টু বা থ্রি কততে আছে এটা পড়ে আছে নাকি, যাই হোক যততেই থাকুক, তো এটা তো ওয়ানে আছে স্পিড ওয়ানে। तो इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग स्विच ऑन और ऑफ अ सीलिंग फैन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जिस्टेंस तब होता है जब फैन को अगर ऑन करें, तो पहले तो रेस्ट में था, तो जब रोटेशन स्टार्ट होगा और फैन को जब स्टॉप कर देंगे तब क्या होगा, स्पीड उसका क्या सेम रहेगा।
डिसलेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो जब रिटार्डेशन होता है रोटेशन में और एक्सेलरेशन होता है रोटेशन में, तभी मोमेंट ऑफ फोर्स रोल प्ले करता है। ये एसेंशियल रीजन में आता है। আমি লেখা বলছি, চিন্তা করার দরকার নেই, সবই আছে। तो रोटेशनल पार्ट आर्ट का अगर स्पीड कांस्टेंट हो रोटेशन का, देन देयर इज नो मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर आर्ट का स्पीड चेंज हो जाए, कब चेंज होगा? अगर कोई मीटियोर के साथ कोलिशन हो, जैसे कि डायनासोर के टाइम में हुआ था ना, कोलिशन হয়েছিল, সব ডাইনোসর ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছিল। তো ওইরকম যদি কোলিশন হয়, ঠিক আছে, তখন হচ্ছে আর্থের রোটেশন স্পিডটা চেঞ্জ, देन मोमेंट ऑफ फोर्स रोल प्ले करता है। कि बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स है, या स्टॉप करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स है। আর जब कांस्टेंट स्पीड में रोटेशन हो, देयर इज नो मोमेंट ऑफ फोर्स। ঠিক আছে, তখন আর কোনো কাজে লাগছে না। जैसे कि टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो में टॉर्क रहता है, ঠিক আছে। लेकिन टॉर्नेडो তো আসছে, এখানে দেখি ঘর যদি উড়ে নিয়ে চলে যায়, আমি পড়তে পারবো, ঠিক আছে, তাই কে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা পরে গেলে সিলেবাস শেষ করতে হবে, তো ঘরটাই উড়ে গেল তখন, ঠিক আছে। তো মিনিং অফ মোমেন্ট অফ फोर्स যেটা बललाम ওইটাই দেখবো। तो मीनिंग ऑफ जैसे कि अगर कोई कार कार में तो एक इंजन होगा ही, कोई भी व्हीकल हो सभी में इंजन होगा। तो इंजन क्या करता है? एक फोर्स अप्लाई करता है। तो पेट्रोल या डीजल से एनर्जी लेता है, देन एक फोर्स अप्लाई करता है। तो जैसे कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, तो किसी बॉडी को अगर स्टार्ट करना हो मोशन या स्टॉप करना हो मोशन, तो विदाउट फोर्स क्या पॉसिबल होगा? जो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ न्यूटन्स लॉ में था। तो जैसे कि अगर कार का मोशन टू स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ ए कार इन रोड, अगर एक स्ट्रेट रोड में कार जा रहा है, तो जब मोशन को स्टार्ट करना होगा, कार को स्टार्ट करना है, कार ने ब्रेक अप्लाई किया, स्टॉप होगा, तब क्या है? फोर्स इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली, जैसे कि मैंने कहा कि सीलिंग फैन को स्टार्ट करना और ऑन करना, वहीं भी अगर रोटेशन अगर स्टार्ट करना हो और स्टॉप करना, तब टॉर्क इज देन टॉर्क इज नेसेसरी। तो टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। এই পয়েন্টটা একটু লিখে রাখতে হবে, সেকেন্ড পয়েন্ট, ঠিক আছে। ফার্স্টটা তো সবাই নাইনই দেখে নিয়েছে, ঠিক আছে, এটা একটু লিখতে হবে। एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है, टोटली मैथमेटिकल टर्म, एक फॉर्मूला जैसा टर्म है। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ में स्टेटमेंट तो बहुत लेंथी है और उतना तो याद भी नहीं रहता। तो ओनली जो फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो बहुत इजी है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स का भी वैसे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम स्टार्ट करें। फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक रॉड है ना, एक ग्लास रॉड हो या अदरवाइज कोई भी स्टील का रॉड हो, तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो एक पाइवोटेड एक पॉइंट में, सपोज बी इज द सेंटर ऑफ द रॉड, तो वहां पर वो फिक्स्ड है। मतलब स्क्रू से अगर टाइट कर दे तब तो फोर्स देने से भी रोटेट नहीं होगा, तो ये फ्री टू रोटेट है। अगर थोड़ा भी उसे अगर सपोज टच करे या थोड़ा भी अगर सपोज पुश करे, तो क्या होगा? रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इज फ्री टू रोटेट, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले तो डिफिनेशन देख ले कि ये तो टेक्स्ट बुक में ही है, लिखना नहीं है, जस्ट हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि मैंने यहाँ पर एक लेटर यूज किया है टी जैसा, जो देखने में ऐसा है, टू के जैसा है ना, एक नया वर्ड यूज किया है। तो उसे लिखना नहीं है, उसके जगह क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स। তো ওটা লিখতে হচ্ছে না, তার জায়গাতে মোমেন্ট অফ ফোর্সটা আমাদের লিখতে হবে। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू एफ फॉर फोर्स। एक फोर्स होगा, दिखाता हूँ, देखाচ্ছি কোথা থেকে फोर्स আসবে। फोर्स ऐसे आएगा कि सपोज एक फोर्स को हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो फोर्स को कैसे अप्लाई किया? वो राइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पाइवोटेड पॉइंट है। पाइवोटेड पॉइंट क्या है? सपोज दिस इज द रॉड, पाइवोटेड क्या होगा? यहाँ पर ही फिक्स्ड होगा ऐसे, ठीक है। अगर कहीं भी अगर फोर्स दे तो क्या होगा? इजीली ऐसे अगर फोर्स दे रोटेट होगा, अगर राइट साइड में फोर्स दे रोटेट होगा। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो सिंपल केस। तो क्वेश्चन में जैसे कि मैं एक फोर्स से स्टार्ट करूंगा, न्यूमेरिकल्स में क्या है? 3 4 फोर्स एक साथ रहेगा, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इससे। तो फोर्स को कितना कंसिडर करें? 10 न्यूटन की 20 न्यूटन? 10, ठीक है। जब 10 ही लिया, तो 10 न्यूटन का एक फोर्स है। तो ये तो फ्री टू रोटेट है, तो मिनिमम कितना भी अगर फोर्स थे, तो ये तो रोटेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे, तो इसमें डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
of line of action of force from the axis of rotation or pivoted point. तो एक्चुअली क्वेश्चन में फोर्स तो इजीली अवेलेबल है, सभी क्वेश्चन में फोर्स गिवन होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसे समझना, कहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, তো অ্যাকশন ভাবলে অনেকে অ্যাকশন মুভিও ভেবে নেয়, ভাবে মুভির যে অ্যাকশন হচ্ছে কি অ্যাকশন করতে হবে কোশ্চেন পেপারে, উনি অ্যাকশন করলে কোশ্চেন পেপারটা ছিঁড়ে যাবে, তখন আর পাবো না, আর আরেকটা কোশ্চেন পেপারও দেবে না, কারণ মোডে লিমিটেড আছে, যদি কেউ বলে যে আমি অ্যাকশন করছিলাম ছিঁড়ে গেছে, আর একটা কোশ্চেন পেপার মিস, মিস বলবে ঠিক আছে ও মিসের কাছে আর কোশ্চেন পেপারই নেই আর কি দেবে, ঠিক আছে, তো ওই তখন গেল করতে মার্কসও गल। तो डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसे समझना होगा कि लाइन ऑफ एक्शन एक्चुअली है क्या, तो ये फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स का जो सिंगल नाम है वो सिंपल नाम है टॉर्क कहा जाता है, टॉर्क से ही टॉर्नेडो है, रोटेशन मतलब टॉर्नेडो और टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन चाहिए वो कहाँ पर होगा, ये तो फोर्स है, तो जहां पर फोर्स जो अप्लाई हुआ है रॉड के साथ फोर्स का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, देन जो फोर्स का जो लाइन है ना उसे अगर एक्सटेंड करते हैं दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल नहीं लिखना है, जस्ट बेसिक मीनिंग है, जहां पर फोर्स अप्लाई होगा तो उसी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये ऑलवेज ऐसा ही होगा कि अगर सपोज फोर्स क्या ऑलवेज वर्टिकल होगा, फोर्स क्या टिल्टेड नहीं हो सकता, फोर्स तो ऐसा भी हो सकता है ना, फोर्स अगर ऐसे अप्लाई हो सकता है, फोर्स ऐसे टिल्टेड भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा एंगल चला आएगा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वो सब आएगा, तो 11 में, ठीक है, तो 11 में वो चैप्टर है, तो 11 में जब ये चैप्टर होता है जब टीचर कराता है तो स्टूडेंट कैसा करता है, ঠিক আছে, সাপোজ 11 এ পড়াচ্ছে, 10 তো সবাই দেখছে আমি জানি, সবাই ভালো করে আরো দেখবে, এখন তো কিছুই হয়নি, তো 11 যখন পড়াই তো আমি পড়াচ্ছি সাপোজ বোর্ডে, তখন তো বোর্ডে এটা তো আগের সপ্তাহ থেকে পড়াচ্ছি, আগে তো বোর্ডেই পড়াতাম, বোর্ডে পড়াচ্ছি, সামনে যারা বসেছে ছেলেমেয়েরা ওরা তো লিখছে বুঝছে, লাস্টে এরা বসেছে, লাস্টের লাইনে যারা আছে আর কি এমনি করছে ফোন, ওইটা নিয়ে আরেকজনকে দেখালে হাসলো হেসে পড়ে গেল একদম উল্টে গেল, মানে দুজন মেয়ে একজন দেখাচ্ছে একজনকে দেখালো কিছু একটা, ঠিক আছে, এবার তারপর ও হাসলো দুজনে হেসে উল্টে পড়ে গেল, আমি বললাম কি হলো এটা অত হাসে, আমিও দেখি আমি আমিও একটু শুনি যে অত হাসে কি আছে, ঠিক আছে, তো ওইটাই ওইটাই রিয়াকশন, মানে যখন এটা পড়ে স্টুডেন্টের রিয়াকশন, সামনে শুনছে কয়েকজন 3-4 জন, লাস্টে ওইটাই হচ্ছে, আর কয়েকজন তো ফোন নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে, ফোন ছুড়ে দিল, ঠিক আছে, দেখেছে ওগুলোই চলে আর কি, যাই হোক, তো এখানেও চলতো, এখন একটু চুপচাপ অনেকে নেই অ্যাবসেন্ট, তাই জন্য আর কি, যাই হোক, তো ফোর্সটা এখন তো অত টেল্ট করা দরকার নেই, কোথায় থাকবে, যেখানেই फोर्स থাকবে ওখান থেকে लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, देन क्या है कि और एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जैसे पाइवोटेड पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट से भी एक लाइन वर्चुअल एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है, एंड ऑल्सो इस पॉइंट से भी और एक लाइन है, तो दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ঠিক আছে, তো কেউ ঘর খুঁজে পাচ্ছে না এখন, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, আমি ভাবলাম যে কেউ ঘর খুঁজে পাচ্ছে না, অ্যাকচুয়ালি কি জিজ্ঞেস করলো বললো যে আপনার কি লোন দরকার, ওর ট্রু কলার দেখে নেওয়া উচিত ছিল, তাই না, নেট কাজ করছে না বলে বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো লক হয় কলগুলো, ঠিক আছে, ভাবলাম কি যে ভাবলাম নতুন কয়েকজন আসবে ঘর খুঁজে নেওয়া পেতে পারে, তো বলছে আপনার কি লোন দরকার, আমাদের থেকে আপনার দরকার নেই বাবা, স্ক্যাম হয়ে যাবে তারপরে, সেটাই, तो ये जो लाइन है दोनों लाइन में क्या है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक तो पाइवोटेड के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, और दूसरा जो फोर्स का जो लाइन है उसके थ्रू एक लाइन है, तो दोनों में जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसे डी परपेंडिकुलर से भी डिनोट कर सकते हैं और सिंपली स्मॉल आर से डिनोट करने से भी होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पाइवोटेड के थ्रू जो पॉइंट जाएगा एंड ऑल्सो जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो दोनों लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से ये जो ক্যালকুলেশন होगा मोमेंट ऑफ फोर्स का ক্যালকুলেশন होगा, ঠিক আছে, তো আমি ডিস্টেন্সটাকে নিয়ে নিচ্ছি সাপোज ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, एंड अदर साइड में ये लेते हैं सपोज कि 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्केल होगा मीटर में होगा, देन पाइवोटेड जो पॉइंट होगा वो कितने सेंटीमीटर में होगा, 50 में ही आना चाहिए, ठीक है, तो और जो फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन सपोज लेते हैं ये 80 सेंटीमीटर का लाइन सपोज,
तो अब अगर इस सिचुएशन को अगर देखें कि 80 सेंटीमीटर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पर फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है, तो सेंटर जो होगा बॉडी का वो तो सेंटर में ही होगा, ठीक है, 100 अगर लेंथ हो तो 50 में ही होगा, 200 हो तो 100 में होगा, वही होता होगा, है ना। देन इससे अगर मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर कैलकुलेट करें तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, जो पाइवोटेड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग होगा, पॉइंट पी फॉर फोर्स। फॉर फोर्स ये इतना कंपलसरी नहीं है, ना लिखने से भी होगा, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पर एक ही फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट को नोट करना हो कि पॉइंट क्या है, पॉइंट पी है। अगर सपोज पॉइंट अगर चेंज हो जाए, अगर कोई कह सकता है कि पाइवोटेड, नॉट नेसेसरी कि 50 में ही देना होगा, कोई तो पाइवोटेड यहाँ पर भी तो रख सकता है ना, अगर सपोज कोई 25 भी रखे हो सकता है ना, कोई 30 में भी रख सकता है, पॉइंट क्वेश्चन में कहीं था तो देखो, ठीक है, कोई भी पॉइंट में पाइवोटेड पॉइंट होते पर, ठीक है। तो ये लिखना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, जो फोर्स का वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जाम में लिखना होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ओनली अगर कोई डिस्टेंस लिख दे তো স্কুলে তো টিচাররা জানাই আছে, তো আগে দেখালাম কেমন ছিল, হাসছিল সামনে, তারপর বললো কপি তো আমার কাছেই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, এসএন এর সামনে, ঠিক আছে। তো যাই হোক না, ওইটা তো আমি কিছু করতে পারবো না, আমি যদি করি আবার ভাই দেখি, তাই না, এই ব্যাপারটা মানে আমি করলে যদি সাপোজ আমি নাম্বার কমিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, তো এবার ওইটা তো রিপোর্ট কার্ডে যাচ্ছে না, ইন্টারভিউতে লাগছে না, তো ডিমোটিভেট হবে না। কিন্তু স্কুলে করলে তো ওটা ডিমোটিভেট হয়ে যাবে, তাই না। তো এবার फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है, फोर्स तो सिंपली 10 न्यूटन है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसमें, 50 और 80 में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो 30 30 होगा, लेकिन एक ऐसे लिखेंगे कि हायर वैल्यू, हायर जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि 80 हायर वैल्यू है, तो माइनस कितना होगा, देन 50 होगा, ঠিক আছে। এই লাস্টের লাইন থেকে দেখা যাচ্ছে না, আটকে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তো। 80 माइनस 50, और यूनिट क्या है, एक तो हमने यूज किया है सेंटीमीटर और दूसरा न्यूटन, तो दोनों क्या सेम सिस्टम है, सेम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कन्वर्ट, कि न्यूटन के साथ मीटर भी रह सकता है, न्यूटन के साथ सेंटीमीटर भी रह सकता है। अदर यूनिट होता है ना कि केजीएफ होता है, जीएफ होता है, तो उसके साथ जीएफ इंटू सेंटीमीटर, जीएफ इंटू मीटर, कोई भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसमें यूनिट कन्वर्शन नॉट कंपल्सरी, तो उसमें कोई मार्क्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या कि जो रॉड है वो तो ऐसे तो हॉरिजॉन्टल तो अब नहीं रहेगा, वो तो क्या है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रोटेशन हो गया, ये रोटेशन जो टर्निंग इफेक्ट हुआ ये क्या था, जो क्लास 8 में भी था, सेमी टॉपिक था। ये टर्निंग इफेक्ट क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो तो इसका साइन होता है প্লাস পজিটিভ সাইন, ঠিক है। ওটা আমি পরে আস্তে আস্তে দেখাবো যে साइन क्या होगा, प्लस माइनस साइन। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक स्टेप में ना 80 माइनस 50 मैंने जो लिखा है तो वो दिखा देना बेटर होगा। 80 माइनस 50 जो मैंने लिखा है, अगर कोई डायरेक्ट अगर 30 लिख दे, सेंटीमीटर में कोई मार्क्स नहीं, प्रॉब्लम मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई लिख दे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ঠিক আছে। তো মার্কস के ऊपर डिपेंड करता है, এমসিকিউ তো যাই লিখবো কেউ লিখতে পারবে না, ঠিক আছে, ওটা তো আমি দেখে লিখলাম না কি করলো কে জানছে, ঠিক আছে। তো 10 নিউটন ইন্টু হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার, তো कितना आ जाएगा टोटल 300 নিউটন সেন্টিমিটার। তো আমাদের যেটা হচ্ছে অভ্যাস হয়ে গেছে তো যে সেন্টিমিটার একটু কেমন কেমন লাগবে, তাই আমরা কনভার্ট করে দিই মিটারে। तो 100 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, तो 300 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, 3 मीटर ही होगा, ठीक है। तो 300 न्यूटन सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं कि 3 न्यूटन मीटर एन, ঠিক है। ये क्लियर हो, আরেকবার বলে দিচ্ছি কি করলাম, যে 300 न्यूटन था, सेंटीमीटर था, तो इससे अगर डिवाइड कर दे कि सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो 100 में डिवाइड करने से क्या होगा, जीरोस कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये मीटर, क्लियर। तो ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ওকে, ভেরি গুড। তো এখন তো আমরা দেখছি ক্লাস 8 এর কোশ্চেন, এই তো 8 তো সবারই পাস হয়ে গেছে, সে কবে আর 8 এ যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তো 8 ভালো ছিল, ভালো ছিল বিষয় নাকি। আচ্ছা, এইটে পরে এইটেরা খুব ডিস্টার্ব করে আর কি, মানে এত ডিস্টার্ব করে, ঠিক আছে। তো মেয়েরা ডিস্টার্ব করে না, মেয়েরা তো, মেয়েরা শুধু কখন ডিস্টার্ব করে, মেয়েরা যখন 12 এ চলে যায় তখন ডিস্টার্ব করে, 11 আর 12,
ইলেভেনে একটু চুপচাপ থাকে, টুয়েলভে উঠে একটু ডিস্টার্ব করে। এবার টুয়েলভে তো অত বড় বড় স্টুডেন্টদের কি বলবো, তাই না? অনেকে তো অত বড় বড় স্টুডেন্ট কলেজে যাবে, তাই না? কয়েকজনকে তো দেখে আমার থেকেই বড় মনে হয়।